예, 여러분 안녕하세요. 오늘의 сайн байцгаана уу? 여름이 가까운가 봅니다. Зон их ойртчихсан, болчихсан юм шиг л байна. 자리가 많이 비는 것 같아요. Суудл их хоосон байгааг хараад тэгж байна. 예, 여름이 되면 우린 자리가 많이 비잖아요. Зун болохоор л хоосон суудлууд нэлээд гараад ирдэг шүү дээ. 그래요. 또 감기 걸리신 분들도 많은 것 같습니다. За бас ханиад ирсэн хүмүүс олон баг шиг байна. 예, 건강에 유의하시기 바랍니다. За эрүүл мэндэд сайн анхаарч байгаарай. 예, 같이 기도드리겠습니다. За, хамтдаа залбирцгаая. 우리를 구원해 주시고 늘 우리와 함께 하시며 우리를 통해서 크고 거룩하고 영광스러운 일을 이루시는 하나님께 감사드립니다. Биднийг аварч өгч, үргэлж бид бүхэнтэй хамт байж, биднэрээр дамжуулан агуу алдарт ажлыг хийдэг Бурхан тань тандан талархаж байна. 주님의 은혜로 우리가 구원함을 얻었습니다. Бурхан таны эзний нэгүслэр бид бүхэн аврагцаа. 이 세상에서 영원한 영광을 위해서 살아갈 수 있도록 모든 것을 은혜로 받았습니다. Энэ ертөнцид бүхий л зүйлийг тэр алдарт зүйлсийг нэгүслэр танаас хүлээж авсан билээ. 잠시 잠깐 후 주님 오셔서 우리를 영원한 천국으로 인도해 주실 것을 믿습니다. Хэзэгхэн хугацааны дараа эзэн маань хурц ирээд бид бүхнийг мөнхийн диваажн руу өдөрдөн гэдэгт итгэж байна. 우리에게 주신 은혜와 우리 안에 있는 믿음에 합당한 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. Бидэнд үзүүлсэн нэгүсэл болон бидэнд өгсөн итгэлийн өмнө илүү зохистой амьдрахад туслаарай. 오직 하나님의 말씀만이 우리 삶의 주인이 되고 인도자가 되게 해 주시옵소서. Бурхан таны үгэл бид бүхний амьдралын эзэн нь болж өдөрддөг байгаарай гэж хүсэж байна. 그 말씀을 순종하는 것이 가장 좋은 길이며 가장 확실한 길임을 더욱 깨닫게 해 주시옵소서. Үгэнд дуулууртай байх нь хамгийн сайн, хамгийн батттай зам гэдгийг мэдхэд туслаарай. 역사의 마지막 시대를 우리가 살고 있습니다. Төвхийн төгсгөлийн үед бид бүхэн амьдарч байна. 주 예수께서 말씀하신 그날이 가까움을 우리가 보고 있습니다. Эзэн Есүсийн альцсан тэр өдөр ойр ирснийг бид харж байна. 오직 주님께서 먼저 가신 그 길을 보고 따라갈 수 있도록 도와주시옵소서. Эзэн таны дөрүүлээд алгасан тэр замыг бид хараад түүгээр дагаад явахд туслаарай. 무엇보다도 우리를 통해서 더 많은 영혼들이 하나님의 나라 천국에 이룰 수 있도록 우리를 귀하게 사용해 주시옵소서. Юу юунаас илүү бид бүхнээр дамжуулан олон хүмүүс тэр Бурханы улс болох диваажинд орж чадхаар эзэн та бид бүхнийг хэрэглээрэй. 두 주간의 교구 집회를 통해 또 주님의 은혜의 복음을 전했습니다. 2-7 хоногийн дараалсан бүсийн семинараар дамжуулан эзний нэгүслийн сайн мэдээг тунгаглалаа. 주님 오시는 그날까지 이 복음을 전하는 일에 우리의 모든 것을 다 할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Эзэн таныг ирэх тэр өдрийг хүртэл энэ сайн мэдээ тараах үйлсэд өөрсдийн бүх зүйлээ зориулахад туслаарай. 여름이 가까이 오고 있습니다. Зун болж байна. 수양회를 통해 또 많은 영혼들에게 복음을 전할 수 있도록 우리 모두의 마음을 모아 주시옵소서. Зуны нэгдсэн семинараар дамжуулан илүү олон хүмүүст сайн мэдээг тараахаар бидний сэтгэлийг нэгтгэхээрэй. 이 시간 우리 각 사람이 꼭 깨달아야 될 말씀을 나타내 주시옵소서. Энэ цагт бидний заавал ухаарах ёстой үгийг та илчлэн харуулаарай. 사람의 말이 아닌 오직 성령께서 주시는 말씀으로 들을 수 있는 마음을 주시옵소서. Хүний үг биш, харин ариун сүнсний альдж байгаа үгээр сонсох тэр сэтгэлийг та хайрлаарай. 전 세계 하나님의 복음이 전해지는 모든 곳에 역사하사 더 많은 영혼들이 구원함을 얻게 해 주시옵소서. Дэлхийн өнцөг булан бүрт эзний сайн мэдээ тунгаглагдж байгаа газар бүрт ажиллаад илүү олон сүнсийг таавраарай. 이 시간 몽골 땅 곳곳에 주의 백성들이 모여 있습니다. Монголын орон даяар энэ цагт эзний ард түмэн цугласан байна. 주의 백성들이 주의 말씀으로 충만함을 얻는 시간이 되게 해 주시옵소서. Эзний ард түмэн эзэн таны үгээр бэлхэн дүүрсэн цаг болгоорой. 이 안에 오직 하나님의 성령께서만
역사해 주시옵소서. Энэ дотор зөвхөн Бурхан таны ариун сүнс ажиллаарай гэж гуйж байна. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 성경 창세기 3장입니다. За Библийн Эхлэл 3 дугаар бүлгээс харъя. 창세기 3장입니다. Эхлэл 3 дугаар бүлэг байна. 3장 1절만 같이 읽도록 하겠습니다. За 3-ын 1-р ишлэлийг л хамтдаа уншицгаая. Эзэн Бурханы буй болгосон хээрийн хамаг амьдтаас хамгийн овм ихтэй нь болох могоо эмэгтэй энэ цэцэрлэгт байгаа альч модноос идэж болохгүй гэж та нарт Бурхан үнэхээр хэлсэн үү гэжээ. 지난주에 이 창세기 3장 1절부터 7절까지 말씀을 같이 배웠었습니다. За өнгөрсөн 7 хоногт бүгдээрээ Эхлэл 3-ын 1-ээс 7 дугаар ишлэлийг хамтдаа сурцгаасан. 그런데 또 1절을 다시 읽었습니다. За дахиад өнөөдөр 1-р ишлэлийг уншууллаа. 지나갈까 했는데요. 지나가고 다음 장의 말씀을 배울까 생각을 했었습니다. За энэ хэсэг ингэж өнгөрөөд дараагийн бүлгийн үйл явдлыг сурах уу гэж бодсон. 근데 이제 그럴 수 없도록 제 마음을 이제 이 말씀을 다시 공부하도록 하나님께서 이끄셨다고 생각이 됩니다. Гэтэл тэхгүй байхаар за энэ Эхлэл 3 дугаар бүлгийн үгийг дахиж суралцахаар Бурхан сэтгэлийг мань тэгж удирдсан юм шиг байна. 생각을 많이 했습니다. За маш их бодсон. 또 똑같은 말씀 한다고 이제 좀 지루해 하실까봐. Яг адилхан үгийг дахиад л зааж инда гэд залгачих уу гэсэндээ. 근데 그럼에도 이 중요한 내용, 하나님이 우리가 꼭 알기를 원하시는 내용을 말씀하셨기 때문에 그것을 여러분들에게 다시 전해드리는 것이 마땅한 제 책임이라고 생각이 됩니다. Гэхдээ энэ бол дэндүү чухал үг. Бурханы бидний заавал мэдээсэй гэж хүссэн үг учраас та бүхэн дамжуулах нь зөв гэсэн бодол төрж байна. 지난주에 시험과 선택에 대한 말씀을 드렸었습니다. За өнгөрсөн 7 хоногт сорилт와 сонголтын талаарх үгийг хэлсэн. 그런데 이제 오늘은 이제 뱀에 대해서 좀 자세히 말씀을 드리는 게 옳다고 생각이 됐습니다. За гэхдээ өнөөдрийн хувьд бол энэ могойн талаар илүү дэлгэрэнгүй хэлэх нь зөвөө гэж бодогдлоо. 자, 선택이라고 하는 것은 이제 우리에게 주신 자유 의지가 있기 때문에 선택이 있는 겁니다. За сонголт гэж хэлээд байгаа нь бид бүхэнд өгсөн нөгөө чөлөөт эрх чөлөө байгаа учраас л энэ үг хэлэгдээд байна. 자, 구원도요. 스스로의 의지로 선택하고 믿어야만 이루어지는 겁니다. За авралын хувьд ч гэсэн тухайн хүн өөрийнхөө хүслээр хүлээж авч итгэжижил тэр хүний дотор итгэгдэн үстэй. 마찬가지로 신앙생활도 스스로가 선택하고 그 선택의 결과를 자신이 영원히 받게 되는 겁니다. За ялангуяа итгэлийн түүнтэй адилхан итгэлийн амьдрал жигсэн тухайн хүн өөрөө шийдээд сонгоод тэгж амьдарч ижил түүнийхэн хариуг тухайн хүн өөрөө авах болно. 신앙생활 잘하는 사람은 왜 잘할까요? Энэ итгэлээрээ сайн амьдраад байгаа хүн яагаад сайн амьдарч байгаа бол 자신이 선택한 것을 잘 지키기 때문에 그런 겁니다. өөрийнхөө сонгож авсан зүйлээ сайн сахиж хамгаалж байгаа учраас тэр байна. 근데 또 반대로 신앙생활을 잘 못하는 사람도 자기가 선택한 것을 이제 누리게 될 겁니다. За тэгэхээр эсэргээр итгэлээрээ сайн амьдрахгүй байгаа хүмүүс ч гэсэн тэр хүн тэр сонгосон зүйлийнхаа хариуг идэлхэл болно. 우리 육신이라는 것이 있습니다. За бид бүхэнд энд махбод гэж зүйл бий. 마귀는요, 이 육신을 이제 이용해서 우리의 신앙을 이제 무너뜨리고 그리고 신앙생활을 올바르게 못하게 하는 겁니다. За энэ бодор сүнс энэ бид нарын махбодыг ашиглаж байгаад бид бүхнийг сориод бүдэрч унгаах гэдэг байна. 근데 우리는
성령으로 기록된 말씀을 갖고 있습니다. За гэхдээ бид бүхэн бол ариун сүнсээр бичигдсэн энэ үг бид бүхэнд байна. 이렇게 모일 때마다 우리는 그 말씀을 배웁니다. За ингээд цуглах болгондоо бид бүхэн энэ үгнээс сурч байгаа. 무엇이 올바른 신앙생활인지, Юу нь зөв зөвхөстэй итгэлийн амьдрал вэ? 어떻게 하는 것이 하나님의 은혜에 합당한 삶인지를 항상 배웁니다. Яаж амьдрах нь бурхны нэгүслийн өмнө зөвхөстэй амьдрал вэ гэдгийг үргэлж сурж байгаа. 그런데 그 둘 중에 이제 성령의 말씀을 듣지 않는 거죠. За гэтэл энэ хоёрын ариун сүнснийх нь хэлж байгаа үгийг л сонсохгүй байна. 그래서 신앙생활을 올바르게 못하는 거예요. За ингээд итгэлээрээ зөв зөвхөстэй амьдрч чадахгүй байна. 우리 육신을 이기지 못하는 겁니다. Ингээд өөрсдийнхөө махбодоо ялж чадахгүй байгаа. 그렇기 때문에 변화되지 않는 거예요. За тийм учраас өөрчлөгдөхгүй байгаа. 결국 자신의 선택에 의해서 자신의 모든 미래와 영원까지 결정되게 돼 있는 겁니다. Ингээд өөрийнхөө сонголт хийснээс болоод өөртөөгөө бүх зүйл өөрийнхөө ирээдүг хүртэл тэр хүн мөнхийг хүртэл шийдэж байгаа. 우리는 하나님의 은혜로 값없이 주시는 은혜로 구원을 받았습니다. За бид бүхэн бурхны үнэгүй өгсөн тэр нэгүслэр дамжуулан аврагцаа. 그리고 그 은혜에 합당한 삶을 사는 것이 당연하고 마땅하다라는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. Энэ нэгүслийнхэн өмнө бид бүхэн хариулаа зохистой амьдрын гэдэг нь ойлгомжтой хэрэг юм а гэдгийг бид нэр сайн мэдж байгаа. 그런데 이제 우리 육신은 그걸 방해하죠. Харин махбод маань үүнд саад идэг. 그 은혜보다 그 주신 은혜에 보답하는 삶을 살지 못하게 만드는 겁니다. За ингээд нөгөө өгсөн нэгүсэлд нь хариулаад амьдрч чадхааргүй болгоод байдаг. 근데 정말 그 은혜를 믿고 그것을 소유하고 있다면은 그 은혜에 합당한 삶을 살기를 원하게 될 겁니다. За үнэхээр тэр нэгүсэлд итгэдэг. Тэр нэгүсэл өөрт нь байгаа бол түүний өмнө зохистой амьдрыг их сэтгэл бол байж таарна. 그래서 모든 것은 여러분 스스로 선택하는 겁니다. Ингэхлээр та бүхэн бүхий л зүйл дээр өөрсдөө сонголтоо хийх болно. 하나님은 말씀을 통해서 이것이 너 자신을 위해서 좋은 삶이다. 그걸 얘기해 주고 계시는 겁니다. Бурхан бол үгээр дамжуулан энэ өөрийн чинь төлөө хамгийн сайн зүйл юм а гэдгийг хэлж өгөх болно. 성경에 분명히 하나님은 올바르고 자신을 위해서 가장 좋은 삶에 대해서 말씀해 주고 계시니까요. За тэгэхээр Библиэлд Бурхан хамгийн зөв тухайн хүнд өөрт нь юу хамгийн сайн бэ гэдгийг хэлээд өгчихсөн байгаа юм. 근데 반대로 우리는 많은 시험을 받습니다. Харин эсвэргээрээ бид өвхөн маш олон сорилтонд тус орж байдаг. 하와가 받았던 그 시험 우리도 그대로 받고 삽니다. Явагийн нөгөө өртсөн тэр сорилт бид өвхөн ч гэсэн тийм сорилтыг аваад л амьдарч байгаа. 근데 우리의 선택이 그리스도의 심판대에서 우리의 영원을 결정하게 되는 겁니다. За гэхдээ бид өвхний сонголт Христийн шүүгсэнтийн өмнө очиод бид өвхний мөнхийн хувь тавилан шийдэх болно. 그래서 오늘 말씀은 제가 지나가고 싶었지만은 꼭 전해드려야 되는 말씀이기 때문에 다시 말씀을 드리려고 합니다. Өнөөдрийн үгийн хувьд бол уг нь бол би өнгөрүүлэхийг хүссэн боловч заавал дамжуулах ёстой үг учраас дахиад сурч байна. 자, 1절 말씀 다시 보겠습니다. За 1-р ишлэлээс дахиад хараадахъя. 1절입니다. 1-р ишлэл байна. 여호와 하나님의 지으신 들짐승 중에 뱀이 가장 간교하더라. Эзэн бурхны буй болгосон хээрийн хамаг амьтдаас хамгийн овм ихтэй нь болох могоо. 자, 지난주에 우리는 뱀에게 속은 하와의 이야기, 아담의 이야기를 배웠습니다. За өнгөрсөн цагт бүгдээрээ энэ могоод хуурцсан Евагийн талаар бас Адамын талаар хамтдаа сурсан. 하나님은 성경의 맨 앞 세 번째 장에 이제 뱀의 이야기를 기록해 놓으신 겁니다. Бурхан Библийн хамгийн урдуур буюу 3 дахь бүлэг дээр нь энэ могоон тухай үгийг бичиж үлдээсэн байна. 왜 여기다가 기록해 놓으셨을까요? Яагаад энд биччихсэн байгаа вэ? 자, 지금은 이렇게 장으로 나누어져 있지만은 처음에는 이 장이 없었죠. За одоо бол ингээд бүлэг болоод хуваагдаж ирсэн байна л да. Өмнө нь бол ийм бүлэг гэж байгаагүй. 그러니까 1장, 2장, 3장이 없었죠. 1-р бүлэг, 2-р бүлэг, 3-р бүлэг гэж байгаагүй. 성경을 읽다 보면은
그 앞부분에 이 뱀의 이야기가 나오는 겁니다. Тэгэхээр чин тэр үед Библийг уншаад явж явах юм бол яг Библийн ихэнх хэсэгт нь могоон тухай гарч ирж байгаа. 1장에 하나님의 창조하신 내용을 기록하시고 За нэгдүгээр бүлэг дээр бурхан бүтээсэн талаарх үгээ бичиж үлдээ гэж. 2장에 에덴 동산의 이야기를 말씀해 주시고 Хоёрдугаар бүлэг дээр эден цэцэрлэгдэх үйл явдлын талаар бичиж үлдээ гэж. 그리고 바로 뒤에 뱀의 이야기를 해놓으신 거예요. За яг хар талд нь бас могоон талаарх үгийг хэлж өгсөн байна. 왜 뱀의 이야기를 기록해 놓으셨을까? Ягаад энэ дээр могоон тухай хэлж өгсөн юм бол? 이 성경을 믿고 읽는 사람들에게 무언가를 알려주시려고 하신 거잖아요. За тэгвэл энэ Библийг уншиж итгэж байгаа тэр хүмүүст ямар нэгэн зүйлийг эндээс мэдүүлж өгөхийг хүссэн байна. 뱀이 있답니다. Могоо байдаг гинэ. 마귀가 있다. Бузар сүнс байдаг юм шүү. 아주 가까이에 있다. Тэр чинь их ойр байдаг юм 그걸 шүү. 얘기해 주시려고 한 겁니다. Үүнийг л хэлж өгөх гээд байна. 하와는 그 뱀에게 속았고 넘어졌습니다. За Ева энэ могоонд хуурцсан тэгээд унсан байна. 그리고 그 하와를 통해서 아담도 넘어졌죠. За Евагаар дамжуулан Адам ч гэсэн унсан биз дээ. 이 내용을 성경이 왜 이 앞에 기록해 놓으셨냐면은 Тэгэхээр энэ агуулгыг Библийн энэ урд хэсэгт нь яагаад энд бичиж үлдээсэн бэ 이 гэхээр 안에서 우리가 반드시 배워야 될 것이 있기 때문인 겁니다. энэ дотроос бид бүхэнд заавал сурах ёстой зүйл байгаа учраас тэр байна. 하와처럼 하지 마라. Ева шиг бүү бай. 그걸 얘기하시는 거죠. Түүнийг айлдаж байгаа үстэй. 뱀에게 속지 마라. Могоонд бүү хуурт. 그걸 얘기해 주시는 거예요. Үүнийг хэлж өгч байна. 하와는 정직하게 하나님의 창조하셨습니다. Еваг бол бурхан маш шударгаар бүтээсэн. 그런데 자신의 선택을 갖고 자유의지를 갖고 잘못된 선택을 한 거잖아요. Өөрийнхөө нөгөө чөлөөт сонголт хийх ирэхээр өөрийнхөө хүслээр сонголтоо хийсэн. 우리도 구원을 받았기 때문에 이제 선택할 수 있는 거예요. За бид бүхэн одоо аврагдчихсан байна. Сонголт хийж болно. 하나님의 뜻을 선택할 수도 있고 За бурханы хүслийг бид сонгож болно. 육신을 선택할 수도 있는 겁니다. Өөрийнхөө махбодыг ч сонгож болно. 그때 하와처럼 Яг тэр үеийн Ева шиг. 그걸 알려주고 싶으신 거예요. Үүнийг мэдүүлэхийг хүссэн байна. 저는 많은 사람들하고 이야기를 나눴습니다. За би маш олон хүмүүстэй ярилцаж үзсэн. 전도 집회가 끝나고 아니면 수양회나 이런 데서 많은 사람하고 상담을 하고 만나서 이야기를 나눠봤습니다. За одоо сайн мэдээний семинар дуусны дараа ч гэдэг юм уу, зуны семинараар ч гэдэг юм уу, одоо дуусны дараа маш олон хүмүүстэй ярилцаж үзсэн. 근데 구원 못 받는 사람들이 많습니다. Гэтэл тэр дундаас аврагддаггүй хүмүүс олон байдаг. 제가 말을 잘못했습니다. За би буруу хэлчлээ. 구원을 못 받는 게 아니라 안 받는 거죠. Аврагдаж чадахгүй байгаа юм биш. Аврагдахгүй байгаа. 분명히 증거가 있고 확실한 말씀이 있는데 그걸 믿지 않는 거예요. Маш тодорхой нотлогоо байна. Баттай үг байхад тэр хүн өөр итгэхгүй байгаад. 영혼이 있다는 것만 알아도 그 영혼을 주신 유일하신 참 하나님이 있다는 걸 알 수 있습니다. Хүн ганц сүнс байдаг гэдгийг л мэдхэд тэр сүнсийг өгсөн жинхэнэ бурхан байдаг юм байна гэдгийг хангалттай мэдэж болно. 양심이 있다는 걸 스스로가 알잖아요. Хүн чинь мэс чанартай гэдгээ тухайн хүн өөрөө мэддэг үстэй. 그 양심이 짐승에게는 없단 말입니다. Энэ мэс чанар гэдэг байгаа зүйл амьтанд байхгүй. 영원을 사모하는 마음이 우리 안에 있잖아요. Мөнхийг хүсэх тэмүүлэх сэтгэл бидний дотор байдаг. 정말 자신의 한계를 느꼈을 때 누군가를 의지하고 싶고 누군가를 믿고 싶잖아요. Өөрийнхөө хязгаартаа тулах үедээ хэн нэгэнд итгэхийг хүсдэг, ямар нэгэн зүйл найдахыг хүсдэг үстэй. 영혼이 있다는 걸 아는 겁니다. Ингээд сүнс байдаг гэдгийг мэддэг. 근데 영혼을 주신 하나님을 받아들이지 않는 거예요. Гэсэн хэрнээ сүнсийг өгсөн бурхныг хүлээж авдаггүй. 구원은 못 받는 게 아니라 안 받는 겁니다. Аврагдаж чадахгүй байгаа юм биш. Аврагдахгүй байгаа. 그리고 그 선택이 자신의 영원한 운명을 결정하는 거잖아요. Тэгээд энэ хийж байгаа сонголт нь тухайн хүний өөрийнх нь мөнхийн хувь тавилан шийдэж өгч байгаа. 구원 받은 사람도 마찬가지입니다. Аврагдсан хүний хувьд ч гэсэн ялгаагүй. 정말 그리스도의 십자가가 나를 위한 것이었다는 것을 믿는다면은 Үнэхээр Христийн загалмаа миний төлөө байсан гэдэгт итгэдэг юм бол
그 믿음에 맞는 삶을 사는 것이 옳은 겁니다. итгэлдээ нийцгүйц амьдрах нь зөв хэрэг юм аа. 그런데 육신을 따릅니다. Гэтэл махбодоо дагчихдаг. 그 은혜와 사랑에 충분하게 합당한 삶을 살지 못합니다. Төвний нэгүсэл хайрынх нь өмнө хангалттай зөв зохистой амьдарч чаддаггүй. 자, 우리는 이 3장을 통해서 많은 교훈을 받아야 됩니다. Бүгдээр энэ 3 дугаар бүлгээр дамжуулан маш их сургамжийг олж авах хэрэгтэй. 하와 같이 하지 마라. Ева шиг бүү бай. 하와는 아담의 곁을 떠났어요. Ева Адамын дэрэгдээс салаа явчихсан. 많은 사람들이 교회를 떠나는 겁니다. Олон хүмүүс чуулганаас салаа явчихдаг. 교제 생활을 정상적으로 못 해요. Нөхөрлөлдөө зөв зохистой хэвийн оролцож чаддаггүй. 구원 받으면은 그게 가장 중요하다고 우리는 항상 배우잖아요. За аврагсны дараа энэ зүйл чинь хамгийн чухал зүйл шүү гэж бид нэр сурдаг үздэй. 근데 마치 하와가 아담의 곁을 떠나듯이 교회로부터 그 마음이 멀어지는 사람들이 있는 겁니다. Гэтэл Ева Адамын дэрэгдээс холдоод явчихдаг шиг хүмүүс энэ чуулганаас холдоод явчихдаг бай. 왜 교회를 멀리 할까? Яагад тэгвэл чуулганаас хол байдаг бай. 왜 교제를 멀리 할까? Яагад нөхөрлөөс хол байдаг бай. 성경 이렇게 말씀하십니다. Библиэлд ингэж хэлж байна. 잠언 18장입니다. Сургаалт өгс 18 дугаар бүлэг. 잠언 18장 1절입니다. Сургаалт өгс 18-ийн 1-р эшлэл. 이 웅 소리가 신기해. 중간에 우리 자, 그래. 우리는 중간에 마이크를 꼭 바꿔야 되나 봐요. Төлөөд ер нь дундуур нь заавал майк сольжих хэрэгтэй юм шиг байна те. 자, 잠언 18장 1절입니다. Сургаалт өгс 18-ийн 1-р эшлэл байна. 천천히 같이 읽겠습니다. За энэ ишлэлийг удаахнаар бүгдээрээ хамт уншийе. Хажиг хүн өөрийнхөө хүслийг хайж хамаг саруул ухааны өөдөөс сөрнө. 자, 여기 무리에게서 구원받은 무리에게서 스스로 나뉘는 거예요. Хажиг хүн гэж байгаа чинь аврагдсан энэ сүрэг дотроос өөрийгөө тусгаарладаг хүн байна. 교제를 멀리 하는 겁니다. Нөхөрлөөс энэ хүн хол байдаг. 구원받은 무리가 모이는 곳에 예수님이 함께 계신다라는 걸 우리는 성경을 통해서 알고 있고 믿고 있습니다. Аврагдсан хүмүүсийн энэ сүрэг нөхөрлөл дотор нь яг тэр үед нь Есүс тэр донд хамт байдаг гэдгийг бид нар Библиэр дамжуулан мэдэж байгаа. 근데 그곳을 가까이 하지 않고 멀리 하는 거예요. Гэтэл тэр газартай ойр байхгүй хол байгаад байна. 주님이 이 무리 안에 있습니다. Эзэн энэ сүрэг дотор байдаг юм аа. 그럼 무리 안에 계속 모이면은 주님과 계속 접촉하는 것이고 주님의 더 큰 은혜를 받는 거잖아요. За энэ чинь сүрэг дотроо байна гэх юм бол эзэнтэй байнга уулзалт нь түүнээс их нэгүслийг авах болно. 그걸 설명하시려고 이 인간의 몸에 대한 비유로 얘기하셨었고 За үүнийг тайлбарлах гэж хүний биеэр жишээ авч ярьсан байна. 포도나무 비유를 얘기하셨었고 Усан үзмийн модны зүйрлийг альдсан байна. 광야에서 이 이스라엘 무리와 떨어져 있던 사람들이 아말렉에게 다 죽임당하는 내용을 교훈으로 주셨잖아요. Цөлд байхад энэ сүргээсээ тасарсан хүмүүсийг амилагчуд хурж ирээд алж байсан талаар жигсэн сургамжийг өгсөн биз дээ. 근데 그 말씀을 다 보여줘도 알고 있으면서도 무리를 떠나요. Эдгээр бүх үгсийг харуулж өгөөд мэдж байгаа хэрнээ холдоо явчихсан. 왜? Яагаад тэгж байгаа юм 여기 бэ? 이렇게 돼 있잖아요. Энд дээр ингэж орч байгаа. 자기 소욕 때문에, Өөрийнхөө хүслийг хайж, 자기 욕심 때문인 겁니다. өөрийнхөө шунал хүслээс болдог. 하와는 아담으로부터 멀어졌고 Ева Адамаас холдчихсан байна. 시험을 받게 된 겁니다. За тэгээд сорилтонд орох болсон байна. 우리도 마찬가지인 거예요. Бид бүхний хувьд ч гэсэн ялгаагүй. 아브라함으로부터 롯이 떨어졌고 Авраамаас Лот холдоод яваад өгч гисэн.
아브라함에게서 교훈을 받지 못하니까 롯은 소돔까지 들어갔던 거잖아요. Авраамаас сургамжийг олж авч чадахгүй байгаа учраас Лот явсаар байгаа Содом руу орчихдаг. 구원받은 사람들의 이 교제를 떠나 있는 사람들의 가장 대표적인 사람이 돼버린 겁니다. За нөгөө аврагдчихсан хэрнээ нөхөрлөөс холдож ирсэн байгаа хүмүүсийн хамгийн том төлөөлөл болсон хүн болсон байна. 우리는 성경을 통해서 그걸 계속 배웠습니다. За бид нэр Библиэр дамжуулан эдгээрийн талаар тасралтгүй сурсаар 자, ирсэн. 이 구원받은 무리는 우리의 보호막입니다. 보호막. Тэгэхээр аврагдсан хүмүүсийн энэ сүрэг гэдэг нь бидний хамгаалалт л гэж хэлж болно. 그 무리 안에 있으면 하나님이 지켜주셔요. Энэ сүрэг дотор байх юм бол Бурхан хамгаалж өгдөг бай. 근데 무리를 떠나면 하나님이 지키시는 그 보호막을 떠나는 것이 되는 겁니다. Тэгвэл энэ сүргээс гараа явчих юм бол Бурханы хамгаалж байгаа энэ бүрхүүлээс гараа явж байгаа хэрэг байхгүй. 아담으로부터 멀어진 하와가 되는 거예요. Адамаас холдсон Ева болж байна. 뱀의 유혹에 넘어지게 되는 겁니다. За тэгээд могон тэр уруу татлаганд нь унах болдог бай. 이걸 우리에게 교훈해 주시는 거고요. Үүнийг бид бүхэнд сургамжилж байна. 그리고 유혹하는 나무에게 가까이 나아갔잖아요. За тэгээд уруу татдаг мод руу төгөөд очичихсан бид. 분명히 아담은 저 나무 과실을 먹으면 안 돼라고 얘기했을 겁니다. Гарцаагүй Адам бол те энэ модны жимснээс идэж болохгүй гэж тодорхой хэлсэн байж таар. 하나님이 금하신 것은 저 나무 하나밖에 없다고. Бурхны хориглосон зүйл бол энэ модноос өөр ганц ч зүйл байхгүй. 먹으면 죽는다고 얘기하셨다고. Эцэн өдрөө үхэн гэж айлцсан. 그러니까 하와가 뱀에게 대답할 수 있었던 건 아담이 가르쳐 줬기 때문인 겁니다. Тэгэхээр Евагийн тэр могоод хариулаад байгаа нь Адам өөрт нь тэгж зааж өгсөн учраас л үстэй. 우리도 끊임없이 배우죠. За бид нар бол тасралтгүй сурсаар л байна. 죄를 가까이 하고 잘못된 사람들을 가까이 하면은 신앙을 망치게 된다는 거 우린 끊임없이 배웁니다. За гим нүгэлтэй ойр байгаад буруу хүмүүстэй ойр байх юм бол итгэлээс өөрүүлнэ гэдгийг бол тасралтгүй сурсаар байгаа. 자, 잠언 6장입니다. 6 төгс 6 дугаар бүлэг. 잠언 7장입니다. 6장입니다. 6장 27절. 6-гийн 27 байна. 6장 27절 28절입니다. 6-гийн 27 28 дугаар ишлэл байна. 읽어 드릴게요. Хувцаа шатаахгүйгээр хүн гал өөртөлж чадахгүй. Хөлөө түлэхгүйгээр хүн халуун нүүрсэн дээр явах уу? 불을 품고 있는데 어떻게 되지 않겠느냐? Гэхдээ чи гал өөртөлж яаж шатахгүй ах юм бэ? 숯불을 밟고 있는데 어찌 몸이 되지 않겠느냐? Гэхдээ халуун нүүрсэн дээр гიშгэ явж яаж түлэгдэхгүй ах юм бэ? 가까이 하면 안 되는 것들이 있는 겁니다. Инглээр хараа. Ойртож болдоггүй юмс гэж байдаг бай. 가까이 하면 안 되는 곳이 있는 거예요. Ойртож болдоггүй газар гэж бай. 근데 하와는 거길 가까이 갔거든. Тэгсэн Ева тийш ойртчихсан байна. 우리도 가까이 가는 겁니다. Бид нар жигсэн ойртчихдаг. 술 먹는 자리에 가고 За арх удаг газарт ойртдог. 죄 지을 수 있는 자리에 가는 겁니다. За гим нүгэл үйлдэж болох тэр газар руу очдог. 그러면 안 되는 거 우리는 잘 알고 있습니다. Уг нь ингэж болохгүйгээ бид маш сайн мэдж байдаг. 분명히 성령께서 얘기하시거든요. Гур гарцаагүй ариун сүнс хэлж өгдөг байхгүй юу? 무리에게서 떠나면 안 된다. Энэ сүргээс холдож болдоггүй. 그 죄의 유혹에 가까이 가면 안 된다. Гим нүгэлд уруу татагдах тэр газар руу ойртож болохгүй. 정말 성령이 그 안에 있는 사람에게는 성령이 그걸 얘기하시거든요. Үнэхээр дотор нь 아리ун сүнс оршиж байгаа хүний хувьд бол тэр ариун сүнс гарцаагүй хэлж өгдөг байхгүй юу? 그때 가까이 가는 겁니다. Гэсэн атал ойртож чичээд. 자, 잠언 6장 7장입니다. 7장. Одоо 7 дугаар бүлгээс нарыг. 6절입니다. 6 төгс 7-гийн 6 дугаар ишлэл 6절부터 9절까지 6-аас 9 дугаар ишлэл хүртэл байна. 같이 읽어보겠습니다. Хамт уншийе. Гэрийнхээ цонхны сараалжаар би гадагшныг хартал гинэн хөвгүүдийн дундах ухруугийн нэг залууг ажтал тийм эмэгтэй гудамжийг хөндлөн гарч гэрлүүн зүгэлсэн нь үдшийн бүрийгээр харанхуй шөнийн цагаар ажээ. 자, 솔로몬이 직접 봤는지 아니면 생각으로 다 봤는지 모르지만은 За Соломон одоо энийг яг боддоор харсан уу эсвэл бодол дотор харсан уу эсхийг нь сайн мэдэхгүйч 한 사람을 본 겁니다. нэг хүнийг харсан байна. 캄캄한 밤에 За шөнийн цагаар 사람들이 다니는 길이 아닌 다른 곳으로 들어가는 겁니다. хүмүүсийн явдаг замаар биш өөр замаар тийш явж байна.
그쪽으로 가면 음녀의 골목이 있고 죄 짓는 곳이 있는 거 알면서 За тийшээ явах юм бол завхаа эмс байдаг, гим нүгэл хийгддэг газар эдий мэдж байгаа хэрнэ. 그리고 그때가 저물 때, 황혼 때, 깊은 밤 흑암 준행해라. Тэр явж байгаа үе нь үдшийн бүрийгээр харанх үе, шөнийн цагаар ажээ гэсэн байна. 저물어 갈 때가 하루가 끝나는 때입니다. үдшийн бүрийгээр гэдэг байгаа чинь нэг өдөр дуусч байх үед байхгүй юу? 역사가 끝나가는 이때 이 유혹으로 다 가는 사람들이 있어요. Яг түүх дуусах гэж байгаа яг энэ үед уруу татлага руу яваад өгдөг хүн гэж байдаг. 주님이 오시려고 하는데 그 마지막 때에 세상으로 가는 사람들이 있다 이겁니다. Эзэн яг ирэх гэж байх чинь энэ төгсгөлийн үед ертөнц рүү яваад өчигдөг хүн байдаг юм а гэсэн. 그 결과가 여기 있죠. За, үр дүн нь энэ дээр гарсан байгаа. 26절입니다. Одоо 26 дугаар ишлэл. 26절, 27절 또 같이 읽겠습니다. 26 27 хамт уншийе. Төвний шархтуулж хөнөөсөн нь олон, түүнд алуулсан эрс тоомгүй. Орон гэр нь үхгсдийн орны зам агаад үхлийн танхимууд руу урууддаг юм. 그에게 죽은 자가 허다하니라. Түүнд алуулсан эрс тоомгүй. 그 음녀의 길로 가서 망한 사람이 허다하다고 말씀하시잖아요. Тэр садар имийн замаар ороод алуулсан эрс тоомгүй гэж байгаа. 가면 안 되는 곳이 있다고. Тэгэхээр очиж болдоггүй газар гэж 근데 байдаг юм. 하와는 가면 안 되는 곳을 가까이 갔습니다. Гэтэл Ева очиж болохгүй газарт ойртод очиж гисэн. 그리고 하와는 뱀하고 얘기를 했습니다. Дээрээс нь Ева могоотой ярилцсан. 뱀은 간교한 자라고 돼 있잖아요. Чи 간교한 자. могоог ов залтай гэж байгаа үстэй. 모든 짐승 중에 가장 간교한 자라. Хээрийн хамаг амьтдаас хамгийн залмигтэй. 우리는 가까이 할 사람이 있고 멀리 해야 될 사람이 있는 걸 압니다. За бид бүхэн ойр байх ёстой хүн бай бас холдох ёстой хүн гэж байгааг мэддэг. 내 신앙에 도움이 될 사람이 있고 내 신앙에 해가 될 사람이 있다는 걸 우리는 알잖아요. За миний итгэл тус болох хүн байна. Бас хор болох хүн байна гэдгийг бид нэр мэддэг үстэй. 자, 7장 10절입니다. 7-гийн 10 дугаар ишлэл байна. 그때 기생의 옷을 입은 간교한 계집이 그를 맞으니 Өөдөөс нь тосоод тэр юм гарч ирлээ. Өмсгөл нь янхан мэд зүрхэн залтай гэж. 여기도 간교하다라는 단어가 나오죠. Энд дэр жигсэн залхаа гэж үг гарч байгаа. 가장 간교한 놈이 마귀고 За хамгийн залтай нэгэн бол бузар сүнс байна. 세상엔 간교한 사람들이 있습니다. Дээрээс нь энэ ертөнцид залтай хүмүүс гэж би. 우리의 신앙의 길에 방해가 되는 그런 사람들이 주변에 많이 있습니다. Бид бүхний итгэлийн замд саад хийх гэсэн хүмүүс эргэн тойронд олон байдаг. 그 말을 들으면 안 되거든. Гэтэл тийм үгсийг сонсож болохгүй байхгүй юу? 우리 주변에 또 신앙적으로 도움이 되는 많은 사람들이 있습니다. За бидний эргэн тойронд бас итгэлээр тос болдог олон хүмүүс бий. 그럼 그들을 가까이 해야지. Тэгвэл тийм хүмүүстэй ойр байна үстэй. 뱀을 가까이 한 겁니다. Тэл могоотой ойр байгаа. 뱀같이 간교한 자들을 가까이 하는 거예요. Могоо шиг залхай хүмүүстэй ойр байгаа. 그것이 그 신앙을 망치게 된 겁니다. Энэ нь тэр хүний итгэлийг сүрүүлж. 형제 자매들 중에도 간교한 자가 있다면 가까이 하면 안 돼요. Ахан дүүснэр дотор жигсэн залхай нэгэн байна гэвэл ойрхон очиж болохгүй. 우리 신앙에 전혀 도움이 안 되는 사람이 있으면 멀리 하셔야 된다니까요. Миний итгэл ерөөсөө тус болохгүй байна гэвэл түүнээс хол байх хэрэгтэй гэдэг. 그래야 내가 올바른 길을 갈 수가 있는 겁니다. Тэгжиж би зөв зохистой замаар явж чадна. 그리고 아담에게 물었어야지. Дээрээс нь Адамаас асуух учиртай байсан. 자기가 판단할 수 없는 것이 있다면은 그 더 지혜로운 자에게 물었어야 되는 겁니다. Өөрийнх нь шийдэхий аргагүй юм гараад ирэх юм бол өөрөөсөө илүү мэрэгэн нэгнээс асуух учиртай байсан. 근데 묻지 않았죠. Гэтэл асуугаагүй. 자, 이사야 30장 Исая 30 дугаар бүлгээс харъя. 이사야 30장 1절 2절입니다. Исая 30-ийн 1-2 дугаар ишлэл байна. 읽어드리겠습니다. Хөөр хийе. Нүгэл дээр нүгэл нэмхийн тулд надгүйгээр төлөвлөгөө зохиож, сүнсний минь оролцоогүйгээр эсвэл байгуулагч
эвсэл байгуулагч, дуулуургүй хөвгүүд гэж эзэн тунхаглаж байна. Тэд надаас асуулгүйгээр фараоны хамгаалалтад хорогдохоор Египтийн сүүдэрт орогнох газар хаан Египт рүү явсан. 하나님께 묻지 않은 겁니다. Бурханаас асуусангүй. 이 5월달 우리 달력의 말씀이 31장 1절 말씀이잖아요. За 5 дугаар сарын нөгөө календар дээрх үг маань 31-ийн 1-р эшлэл үз дээ. 자, 하나님께 물으면 되는데 Уг нь Бурханаас асуучихвал болох гээд байгаа юм. 성경을 가까이 하면 되는데 Уг нь Библиэд ойр байчих юм бол болчих гээд байгаа юм. 성경을 멀리 하는 거예요. Тэгэл Библиэс их хол байгаа. 하나님께 묻지 않아. Бурханаас асуудаггүй, 기도하지 않아요. залбирдаггүй. 아담에게 가서 물어봤어야죠. Уг нь Адам дээр очиод асуучих ёстой байсан байхгүй юу? 하와는 묻지 않았습니다. Ева асуугаагүй. 자기가 결정했고 자기가 먹었습니다. Өөрөө шийдсэн, өөрөө идсэн. 그리고 아담까지 넘어뜨렸죠. За тэгээд бүр Адамыг хүртэл унахчихдаг. 우리도 마찬가지입니다. Бидний хувьд ч гэсэн ялгаагүй. 하나님께 물어야죠. Чин Бурханаас асуух хэрэгтэй байгаа 근데 юм. 애굽에 묻는 거야. 애굽에. Гэтэл Египтээс асуугаад. 애굽은 세상인데. Египт чинь ертөнц 애굽은 байтал, 육신인데. Египт чинь махбод байтал. 제가 많은 분들하고 교제를 나눕니다. За би их олон хүмүүстэй нөхөрлөдөг. 근데 이 얘기를 꼭 합니다. За тэгээд заавал ингэж хэлдэг. 생각하지 말고 기도하십시오. Их бодлогүйгээр залбирч байгаарай. 우리 막 생각은 많이 하는데 기도는 안 하는 거야. Бид нар бол их бодох нь боддог. Гэхдээ залбирдаггүй. 자, 생각은 자기 육신과 대화하는 거고 За бодол гэдэг байгаа чинь өөрийнхөө энэ махбодтой ярилцаж байгаа байна. 기도는 하나님께 하는 거잖아요. Залбирал гэдэг нь бурхантай ярилцаж байгаа зүйл. 그러니까 이스라엘 민족이 하나님에게 묻지 않았어요. За тэгэхээр Израилийн ард түмэн бурханаас асуугаагүй. 예. 하나님께 물었다면은 하나님께서 가장 좋은 길로 인도해 주었을 텐데 Бурханаас асуусан байсан бол бурхан хамгийн сайн замаар өдөрдөж өгөх байсан 하나님께 묻지 않았던 겁니다. гэсэн бурханаас асуугаагүй. 우리 이 교훈을 잊어버리면 안 됩니다. Бүгдээрээ энэ сургамжийг мартаж болохгүй. 이걸 왜 창세기 3장에 기록해 놓으셨겠어요? Яагаад энийг Эхлэл 3 дугаар бүлэг дээр бичиж үлдээсэн байх вэ? 꼭 알아야 되니까. Бүр заавал мэдэх ёстой болох лээ. 아담을 떠나면 안 되는 거예요. Адамаас салж болдоггүй юм аа. 그리고 가까이 하면 안 될 사람, 안 될 곳이 있습니다. Тэгээ дээрэс нь ойр байж болохгүй хүн газар гэж байна. 그 우리 주변에 간교한 자들이 있다니까요. Бидний иргэн тойронд залхаа хүмүүс байдаг гэдэг. 우리 신앙에 문제를 줄 수 있는 사람들이 있습니다. Бидний итгэлд асуудлыг өгөх хүмүүс гэж байна. 특히 이런 사람들 있죠. Ганцхан ийм хүмүүс 어떤 байна. 말을 전달을 하는 거야. Ямар нэгэн үгийг дамжуулаад байдаг. 누가 이랬대. Тэр тэгсэн 누가 гинэ. 이랬대. Энэ ингэсэн гинэ. 그래서 그 사람에게 마음에 문제를 주는 경우가 많습니다. Ингээд нөгөө хүнд сэтгэл дотор нь асуудлыг авчиж өгдөг хүмүүс 그 байдаг. 간교한 자의 역할을 하는 사람들이 있다고. Ингээд залхаа нэгний ажлыг хийж явдаг хүн гэж байна. 근데 그 말을 들어서 고민을 갖고 염려를 하게 되고 판단을 하게 되는 겁니다. Гэтэл тэр үгийг нь сонсоод түүнээс болоод бодлого широо, түүнээс болоод санаа алдаад сорилтонд ордог. 하나님께 물어야 돼요. Бурханаас асууж байх хэрэгтэй. 자기 생각에 묻지 말고 Өөрийнхөө бодлоос асуулгүйгээр 아무리 많은 생각을 해도 그건 육신의 답을 얻는 것이지 하나님의 답이 아닙니다. тэндээс хичнээн их бодлоо гэсэн чинь махбодын хариултыг л гаргаж ирнэ үхэхээс биш Бурханы өгч байгаа хариулт гарахгүй. 여기 애굽으로 내려가서 나의 입에 묻지 않았다라고 말씀하시잖아요. Тэгэлэр тэд Египт рүү явж очиод надаас асуусангүй гэж. 이 성경의 인물들이 다 그런 거예요. Библиэлд гарч байгаа энэ хүмүүс бүгдээр л тийм байна. 사울 왕이 왜 망했을까? Энэ Саул хаан яагаад сүрв? 왕이 될 때는 아주 올바른 사람이었잖아요. Хаан болохтой их зохистой зөв хүн байсан. 근데 왜 망했을까? Яагаад сүрв? 자기 생각에 물었거든. Өөрийнхөө бодлоос асууж 자기 ирсэн. 생각대로 했거든요. Өөрийнхөө бодлоор үйлдэж эхэлсэн. 만약 하나님께 기도했다면 어떻게 됐을까요? Магад Бурхан тандад залбирсан бол яах байсан бол? 아마 하나님의 사무엘을 보내줘서 올바른 길로 인도해 주었을 겁니다. Магадгүй Бурхан Самуэлийг явуулаад түүнийг зөв зохистой зам руу оруулж удирдах байсан. 사무엘이 7일을 기다리라고 얘기했습니다. Самуэль 7 хоног хүлээ гэсэн. 근데 7일이 다 되기 전에 사울은 자기 멋대로 자신이
하나님께 번제를 드리죠. 7 өдөр бүрэн болохоос өмнө Саул өөрийнхөө бодлоор өөрөө тэр дахлыг шатаал дахлыг өргөчгдөг үстэй. 만약 하나님께 기도했다면 Магад бурхан тандаа залбирсан бол 그럼 기다리라고 알려주셨을 거예요. тэгвэл бурхан хүлээж бай гэж түүнд мэдүүлэх байсан. 다윗도 마찬가지죠. Давидын хувьд ч гэсэн ялгаагүй байгаа. 여인이 목욕을 하는 장면을 봤습니다. За эмэгтэй хүн угаал үлдэж байгаа тэр үйл явдлыг харлаа. 하나님께 묻는 사람이었다면은 Хэрэг бурханаас асуудаг хүн байсан бол 하나님께 묻고 있는 사람이었다면은 тухайн үед бурханаас асууж байсан хүн байсан бол 고개를 돌렸을 겁니다. тэндээс харцаа буруулах байсан. 자기 속에서 끊임없이 올라오는 이 육신의 정욕을 눌러고 버렸을 겁니다. Өөрийнхөө дотроос тасралтгүй гарч ирж байгаа энэ махуудын хүсэлд ачаалаа дараад эргэх байсан. 그러니까 하나님께 묻는 걸 잘해야 되는 거예요. Тэгэхээр ардаа бурханаас асуух тал дээрээ бид нар их сайн байх хэрэгтэй. 그리고 하와는 눈에 보이는 걸 따라갔습니다. Дээрээс нь Ева нүдэнд үзэгдэх юмыг дагсан. 그래서 먹음직하고 보암직하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. Хүнсэн сайн тийм ээ одоо юу лээ хорхоо хөргмээр мэрэгэн ухаантай ухаан дэлмээр сайхан харагдсан гэсэн мэт. 그 눈에 보는 걸 따라갔거든요. Ингээд нүдэнд үзэгдэж байгаа юмшиг дагчихсан. 우리 눈에 보는 걸 따라가면 안 됩니다. Бүгдээрээ нүдэнд үзэгдэх юмшиг дагаж явж 눈에 болохгүй. 보이는 건 진짜가 아니에요. Энэ нүдэнд үзэгдэж байгаа юмс жинхэнэ биш ээ. 자, 우리는 하와가 선택한 것에 반대의 것을 선택하면 되는 겁니다. Тэгэхээр бүгдээрээ Евагийн сонгосны эсрэг юмыг нь сонгочиход л болно гэсэн. 아담을 떠나지 말고 Адамаас салахгүй бай. 교제를 떠나지 말고 Чуулганаас холдохгүй бай. 구원받은 무리 가운데 항상 있고 Ингээд аврагдсан сүрэг дотроо ямагт бай. 그 유혹하는 것에 가까이 가지 않고 Тэгээд намайг уруу татах юмс руу ойртохоо болий. 죄 지을 곳에 가지 말아야죠. Гим нүгэл хийгээр юм руу очихгүй байх хэрэгтэй 간교한 үстэй. 자들을 가까이 하지 말아야죠. Залхаа хүмүүстэй ойртож болохгүй. 하와랑 정반대의 길을 선택해야 되는 겁니다. Ингээд Евагийн яг эсрэг замыг сонгоо явуучих хэрэг. 그리고 항상 하나님께 묻고 Ингээд ямагт бурханаас асуугаад 눈에 보이는 것이 아니라 그 속에 있는 것을 보려고 해야죠. нүдэнд үзэгдэх юмс биш түүний цаана оршдог юмсыг харах хэрэгтэй. 우리에게 하나님 그걸 교훈해 주고 싶으신 겁니다. Бидний бурхан үүнийг бид бүхэнд сургамжилж өгөхийг хүссэн байна. 잊지 마십시오. Та бүхэн битгий 이건 мартаарай. 우리 신앙생활에 너무 중요한 거예요. Энэ бол бид бүхний итгэлийн амьдралд үнэнхээр чухал зүйл байна. 다시 창세기 3장 Дахиад Эхлэл 3 дугаар бүлэг. 창세기 3장 1절입니다. Эхлэл 3-ын 1-р ишлэл байна. 여호와 하나님의 지으신 들짐승 중에 뱀이 가장 간교하더라. Эзэн бурхны буй болгосон хээрийн хамаг амьтдаас хамгийн ов мэхтэй нь болох могой. 자, 이 뱀은 사단을 말합니다. Энэ могой сатаныг хэлж байгаа. 가장 간교하더라. Хамгийн залтай. 사탄의 존재를 우리에게 하나님은 알려주고 싶으셨던 거예요. Энэ сатан гэдэг оршихуйн талаар бид бүхэн мэдүүлэхийг хүссэн байна. 사탄이 네 주변에 있다. Сатан чиний эргэн тойронд байдаг. 너 처음부터 사람을 넘어뜨린 것처럼 네 주변에서 너를 넘어뜨리려고 사탄이 있다는 걸 경고하시고 싶었던 겁니다. Анхнаасаа л хүмүүсийг унгасан тэрээр чиний эргэн тойронд байгаа чамааг унгах гэж санаарахдаг юмаа гэдгийг мэдүүлэхийг хүссэн. 우리는 그 경고를 받아들여야 되는 거예요. Бид нар энэ сануулгыг хүлээж авах хэрэгтэй. 자, 요한계시록 Илчлэл номноос нэг хараадахыг. 요한계시록 12장입니다. Илчлэл 12. 요한계시록 12장 Илчлэл 12. 9절입니다. 12-ийн 9-р ишлэл байна. 들어보세요. Өнөөх асар том луу буюу бүх ертөнцийг мэхлэгч диавол буюу сатан гэгддэг хуучны могоо доош хаягдав. Тэр газарт хаягдлаа. Түүний хамт тэнгэр элч нар нь ч доош хаягдав. 이 옛 뱀이라고 했죠.
Энэ хуучны могой гэсэн байна. 에덴 동산의 뱀을 얘기하는 겁니다. Эден цэцэрлэгдэх могойг хэлж байна. 이 옛뱀 곧 사단이라 그렇게 돼 있잖아요. Хуучны могой буюу сатан. 온 천하를 꿰는 자라. Тэр бүх ертөнцийг мэхлэгч. 이 사탄이 우리도 꼬이고 우리도 꿰고 우리도 넘어뜨리려고 할 거라는 걸 경고하시는 겁니다. Энэ сатан одоо ч гэсэн бид бүхнийг ч бас мэхэлж унгах гэдэг юмаа гэдгийг хэлж байна. 그런데 10절에 10 дугаар эшлэл дээр нь 이렇게 돼 있죠. ингэж гарч байгаа үед 읽어 드릴게요. би тэнгэрт чанга дуугаар ингэж хэлхийг сонсов. Бурхны өмнө ах дүүсийг маань өдөр шөнөгүй буруутгагч доош хаягдсан тул Бурхны маань аврал хүч хаанчлал ба түүний Христийн эрх мэдэл ирлээ. 자, 여기 우리 형제를 참소하던 자, 곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨났고 Энэ дээрээс харуул Бурхны минь өмнө ах дүүсийг маань өдөр шөнөгүй буруутгагч доош хаягдсан гэж байгаа. 그러니까 처음부터 계속 참소하던 자, 그게 사탄이고 그게 뱀인 겁니다. Анхнаасаа бүр анх эхлэх цагаасаа л өнөөдрийг хүртэл байнга буруутгаж байгаа нэг нь энэ бузар сүнс. 하와를 넘어뜨렸고 참소해서 넘어뜨렸습니다. За тийм ээ Еваг унахтаа ч гэсэн буруутгасаар угаад унахсан. 욥을 참소하죠. Явыг ч гэсэн буруутгасан биз дээ. 하나님이 부하게 해주니까 하나님을 섬기죠. Бурхан та элбэг хангалуун байгаад байгаа болохоор л эн чинь бурханд үйлчлэлгүй яадаг юм 그 бэ? 재물을 빼앗아 보십시오. Эд хөрөнгийн булаахад үзээ. 하나님을 원망할 겁니다. Тэгвэл бурханд гомдлох болно. 그때 참소했잖아요. Ингэж бас буруутгаж байгаа үз дээ. 그리고 대제사장 여호수아를 하나님 앞에서 참소하던 장면을 우리가 그 스가랴서에서 보게 됩니다. Ахлах дахилж Йошуаг жигсэн дээрээр буруутгаж байгаа үйл явдлыг бид нэр Зихария 3 дугаар бүлгээс харж байна. 그래서 계속 참소하는 거예요. Ингээд тасралтгүй буруутгасаар. 다윗이 범죄했을 때 Давидыг гим нүгэл хийх үе. 선지자 나단이 이렇게 말합니다. Иш үзүүлэгч Натан ингэж хэлсэн. 왜 네 원수로 하나님의 원수로 회방할 거리를 주었다고 그렇게 말하잖아요. Ингээд бурхны өмнө дайсан чинь чамааг доромжлох боломжийг чи өгчлөө. 사탄은 그 일을 하는 거예요. Сатан угаасаа тэр ажлыг хийж байна. 예수님도 말씀하셨습니다. Есүс ихсэн хэлсэн. 베드로에게 이렇게 얘기하시죠. Петрт ингэж хэлсэн биз дээ. 사탄이 너를 청구했다. Сатан чамааг сорхоор зөвшөөрөл гуйсан. 베드로를 시험할 수 있도록 해달라고 사탄이 예수님께 청구했다 그 말입니다. Петрийг сорж болохоор тийм ээ зөвшөөрөл тэр Сатан гуйсан гэж. 뱀이 있다니까요. Могоо жинхнээсээ байдаг гэдэг байна. 그리고 예수님을 회방하려고 나왔잖아요. Дээрэс нь Есүсийг буруутгахаар гарч ирсэн. 우리는 회방하지 않을까? За тэгвэл бид бүхнийг буруутгахгүй байх уу? 당연히 우리 신앙을 넘어뜨리고 우리에게 잘못된 선택을 하도록 계속 이 사탄이 우리 주변에 있는 겁니다. Гарцаагүй бид нэрийн эргэн тойронд байгаад бид бүхнийг унгаагаад буруу сонголт хийх гээд бидэнтэй ойр байж байдаг. 근데 우리 시대는 더 중요합니다. За одоо бидний үед бол бүр илүү чухал болж байна. 12절 같이 읽겠습니다. 12 дугаар ишлэл хамт уншийе. Тиймээс тэнгэрээ тэнд нутаглагстаа баярлагтун газар ба тэнгис золгүй. Яагад гэвэл диавол үлэмж уур хилэнтэйгээр та нар дээр бууж ирсэн өөрт нь богинохон хугацаа байгааг тэр мэдэж байгаа. 자, 세상 끝날이 가까우면은 이 사탄이 자기의 때가 얼마 남지 않았다라는 걸 알고 있는 겁니다. Энэ ертөнцийн төгсгөл нь ойрхон ирэх юм бол энэ диавол буюу сатан өөрт нь богинохон хугацаа байгааг мэддэг бай. 더 사람들을 악하게 만들고 Бүр илүү хүмүүсийг хорон муу болгоод 더 더러운 죄에 빠지게 만드는 겁니다. бүр илүү бохир гим нүгэлт хүмүүсийг унгана. 왜 자기 때가 얼마 안 남았으니까. Яагаад өөрт нь богинохон хугацаа үлдэж гисэн юм чинь. 자, 사탄은 뭐 할까요? За тэгвэл сатан юу хийх вэ? 사탄은 구원받은 사람들의 신앙생활을 망치는 거예요. Сатан аврагдсан хүмүүсийн итгэлийн амьдралыг сүрүүлнэ. 육신을 따라 살게 만드는 겁니다. Ингээд махбодоо дагаж амьдрахаар 눈에 болгоно. 보이는 것을 쫓게 만드는 겁니다. Ингээд нүдэнд үзэгдэх юмсыг дагдаг болгоно. 그래서 어떻게 하려고? За ингээд яах гэж байгаа. 하나님과 우리를 멀어지게 하는 겁니다. Ингээд бурхан биднийг хооронд нь холдуулах гэж байгаа. 또 다른 사람들에게 이 복음을
전하는 걸 막기 위해서입니다. Бас өөр хүмүүст сайн мэдээг тараах үлийг хаахын тулд. 그래서 더 많은 사람들을 자신과 함께 지옥으로 끌고 가려고 그 일을 하는 거예요. Ингээд өөртөө хамт илүү олон хүмүүсийг там руу чирч авч явахын тулд энэ ажлыг хийн гэж. 우리가 거기에 속으면 안 되잖아요. Бид хүн үүнд нь хуурдаж болохгүй үстэй. 성경을 가까이 하고 Библиэтэйгээ ойр байгаа. 구원받은 무리를 가까이 하고 Аврагдсан энэ сүрэгтэйгээ ойрхон байгаа. 그리고 세상을 유혹이 있는 곳을 멀리하면 되는 겁니다. Ингээд уруу татлага байдаг тэр газараас хол байхад болдог байхгүй юу? 근데 우리 성경을 멀리하고 Гэтэл бид нар Библиэс хол байгаа. 구원받은 무리를 멀리하고 Аврагдсан энэ сүргээс хол байгаа. 시험 받을 곳, 유혹 받을 곳에 가까이 하는 거예요. Нөгөө сорогдож уруу татагдах газар руугаа ойртчиход байдаг. 무엇을 멀리하고 무엇을 가까이 해야 될지 우린 그걸 분명히 알아야 되는 겁니다. Бид нар юутай нь ойр байгаад юунаас нь хол байх ёстойгоо маш тодорхой мэдэх хэрэгтэй. 제가 한국에서 뉴스를 보면은 이상한 일들이 생기는 거예요. За солонгосын мэдээг хараад тахлаар сүүлийн үед их хачирхалтай юм гарч ирээд байна. 제가 몽골에 있지만 한국 뉴스를 보게 되잖아요. Би Монголд байгаа жигсэн бас солонгосын мэдээ үзэн үздэй. 여기도 그런 일이 일어난지 잘 모릅니다. Энд жигсэн тийм юм болдог эсхийн сайн мэдэхгүй байна. 길을 가다가 아무나 갔다가 칼로 찔러버리는 거예요. Зүгээр замаар явж байгаа л ямар ч хүн хин ч хамаагүй зүгээр таарсан үнэ зүгээр утгаар зоогоод байт. 자신하고 상관없는 사람이야. Өөртөө нь ямар ч хамаарлаггүй хүн байхгүй юу? 차를 몰고 가다가 그냥 막 사람들 많이 있는 대로 그냥 들어가서 여러 사람을 쳐버린 그 다치게 하는 겁니다. Машин барьж явж байгаа л их олон хүн байгаа газар байх юм бол зүгээр хамаагүй тийш давхиж ороод олон хүмүүсийг бэртээчдэг. 그런 이상한 일들이 생기는 거예요. Ийм хачиргалтай юмс гарч ирээд байна. 제가 그런 생각을 했습니다. Тэгж байгаад ингэж бодлоо. 마귀가 속삭이나 보다. Бодор сүнс дотор нь шивэндэг юм шиг байна. 더 악한 세상을 만들려고 Илүү хормоо ертөнцийг бий болгох гэх. 그냥 찔러버려. Яадгийг хатгачих 죽여버려. наадгаа алчих яадгийг. 차로 사람들을 쳐. Тийм ээ. На машинаараа хүмүүсийг мөргөөд үз. 뭐 그렇게 속삭이나 봐. Дотор нь тэгин шивэндэг юм шиг байна. 심지어는 한국 사람이 세계에서 자살을 제일 많이 합니다. Дээрээс нь бүр солонгос хүмүүс чинь дэлхийд амиа оролт дээр хамгийн дөрөнд явж байгаа. 죽어버려. Өгчих. 그렇게 속삭이는 것 같아. Ингэж дотор нь шивэндэг юм шиг байна. 자기의 때가 얼마 남지 못했다는 걸 아니까. Өөрт нь хэсэгхэн хугацаа, богинохон хугацаа үлдсэнийг тэр мэдж байгаа болохоор. 제가 자주 얘기하는데요. За би их ойрхон хэлж байгаа. 자기의 생각 속에 떠오르는 것이 다 자기 생각이라고 그렇게 생각하면 안 됩니다. Энэ өөрийн чин дотор төрж байгаа тэр бодол болгоныг надаас миний бодол гэж хүлээж авч болохгүй. 마귀가 생각에 들어올 수 있는 거예요. Энэ бодол дотор бузар сүнс орж ирж болдог байх нэ. 가룟 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더니 Тийм ээ. Скрати Юдасын зүрхэнд Есүсийг бариулах санааг бузар сүнс өглөө гэж гарт. 성경에 그렇게 돼 있죠? Библиэр тэгж гарч байгаа биз? 생각을 넣을 수 있는 겁니다. Тэгэхээр энэ дотор нь бодлыг өгч болдог. 나쁜 생각을 넣을 수 있고 Энэ тэгэхээр дотор нь муу бодлыг өгч болдог 더러운 бай. 생각을 넣을 수 있고 Энэ дотор нь бохир бодлыг өгч болдог бай. 믿지 않는 불신의 생각을 넣을 수 있어요. Итгэхгүй байх үл итгэлийн тийм бодлыг өгч болдог бай. 그게 마귀가 할 수 있다니까? Үүнийг бол бузар сүнс хийж чадна. 근데 그건 걸러내야 되는 거예요. Тэгвэл тэр дундаас нь бид нэр энийг чинь шүүгээд авч хаях хэрэгтэй. 저도 그렇습니다. Миний хувьд ч гэсэн тийм байна. 저한테도 생각이 떠올라요. Надад ч гэсэн гинт бодлууд төрж гарч ирнэ. 하면 안 되는 생각, Юу н болдоггүй тийм бодлоо. 더러운 생각, Бохир бодол, 거짓된 생각. хуурамч бодлууд 저만 떠올라요? ганцхан чинь надад л бодогдоод байна уу? 우리 다 떠올라요. Бүх хүнд бодогдож байгаа. 내 자신과 내 믿음에 틀린 생각들은 그건 버려버려야 되는 거라고. Өөртөө үл нийцэх, бас итгэлтэй маань үл нийцэх бодлыг бид нар тэндээс авч хаях хэрэгтэй. 그걸 연습해야 돼요. Түүн дээрээ та өөртөө сургуулалт хийх хэрэгтэй. 아, 이거는 내 생각이 아니야. Энэ бол миний бодол биш шүү. 그럼 버릴 수 있거든요. Тэгэх юм бол хайж чаддаг байхгүй юу? 그래 안 버려지면 기도해 봐요. За тэр нь хаягдахгүй ах юм бол түүнийхэн 하나님, 왜 төлөө 내가 залбираад 이런 үз. 생각을 합니까? Бурхан минь ер нь би яагаад ингэж бодоод байгаа юм болоо? 그럼 하나님이 알려주실 거야. Тэгвэл бурхан мэдүүлж өгнө.
어쩌면 지금 제가 말씀드리는 내용이 여러분들의 생각을 이렇게 구별할 수 있는 방법을 알려드리는 겁니다. Магадгүй одоо миний хэлж байгаа энэ үг жигсэн та өөрийнхөө бодлыг нэг ялгаж чадхаар чи чадвартай болгох үгч байж бол. 근데 우리는 그 생각을 자기 거로만 생각하는 거야. Гэтэл бид нэр тэр бодлуудыг яг өөрийнхөө л минийх л гэж бодоод байд. 제가 그 전에 우리 생활 집회 때 철로 역정에 대해서 같이 공부한 적이 있었습니다. Өмнө нөгөө амьдралын семинар дээр үнний ирэлчний тухай номын тухай сурж исэн шүү дээ. 그렇죠? 사망의 음침한 골짜기를 지나갈 때 Үглийн харанхуй хөндийг туулаад явж явах үед 크리스찬의 머리 뒤에 마귀가 붙어서 악한 생각, 더러운 생각을 집어넣습니다. нөгөө христианы хойно яваад бузар сүнс, муу сүнс налдаж хаад тийм хорон муу бодлуудыг түүнд төрүүлж ирсэн. 크리스찬이 너무 괴로워했잖아요. Тэр үед үнэхээр хэцүү байсан, 내가 왜 шаналсан. 이런 생각을 하고 있을까? Яагаад би юу ингэж бодоод байгаа юм 이런 бол? 악하고 더러운 생각을 왜 할까? Яагаад ийм хорон муу бохор бодлыг би бодоод байгаа юм бол? 근데 저 앞에서 누군가가 찬송을 부르고 가고 있었습니다. Тэгэл яг тэр урт талд нь хэн нэгэн магтан дуулаад явж байсан. 그 찬송과 말씀을 들으면서 그 생각을 버리게 되잖아요. За тэгээд тэр магтаалын дуу үгийн сонсонгоо нөгөө бодлуудаа хайж чадах болсон. 그 존 버년이 그걸 쓰면서 자신의 경험을 넣어놓은 겁니다. Жон Буньян гэдэг хүн өөрт нь тохиолдсон зүйлээ ингээд мэдэрч үтсэн учраас тэн дээр тэгж бичсэн ба. 구별할 수 있어야 됩니다. Та бүхэн ялгаж чаддаг байх хэрэгтэй. 연습하셔요. Үүн дээр бэлтгэл хий. 악하고 거짓되고 나쁜 생각들은 더러운 생각들은 내 생각이 아닌 겁니다. Хором муу, хуурамч, залтай тийм бохор бодлуудыг өөрөөсөө авч хаях хэрэгтэй. 이 사단은 많은 사람을 회방하고 많은 사람을 시험하려고 하나님께 청구했던 그런 놈인 겁니다. Энэ бодор сүнс гэдэг байгаа чинь олон хүмүүсийг доромжилж, олон хүмүүсийг сорж унахаар урганаас зөвшөөрлгөөдөг нэг юм. 자, 사단이라는 말의 뜻이 있습니다. Энэ сатан гэдэг байгаа энэ үгний утга гэж бий. 대적하는 자라는 뜻입니다. Эсэргүүцэгч гэсэн утгатай. 하나님의 일을 대적하고 Бурхны ажилд 교회를 эсэргүүцэл 대적하고 үзүүлдэг. Чуулганыг эсэргүүцдэг. 올바른 성도를 대적하는 자가 사탄입니다. Зөв зохистой итгэгчийг эсэргүүцдэг нь сатан байх нэ. 마귀라는 단어의 뜻이 있어요. Бодор сүнс гэдэг байгаа энэ диавол гэдэг байгаа үгийн утга байна. 고소하는 자. Тийм ээ, буруутгагч нэгэн. 다른 사람을 모함하는 자. За бусад хүмүүсийг тийм ээ ялалдаг, буруутгадаг нэг. 거짓으로 참소하고 유혹하는 자라는 뜻입니다. За тийм ээ худал хуурамгаар түүнийг ингээд тийм ээ мэхлээд унагадаг нэгэн гэсэн утга. 하나님과 우리 사이를 회방하는 자라는 뜻인 거예요. Тэгэхээр бурхан ба бид хоёрын харилцааг хооронд нь ингээд салгадаг, буруутгадаг нэгэн гэсэн. 그놈은 그거밖에 몰라. Энэ нөхөр бол үүнээс өөр зүйл мэдэхгүй. 하나님의 모든 계획을 대적합니다. Бурханы бүх төлөвлөгөөг эсэргүүцдэг. 이 세상에 사람들의 마음을 빼앗고 있는 잘못된 이론들은 다 마귀란 놈이 만들어난 거예요. Энэ ертөнцийн дээр байгаа буруу хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг булаачсан байгаа онлуудыг бүгднийг нь бодол сүнс гаргаж ирсэн. 이놈은 하나님을 대적합니다. Энэ нөхөр бурханыг эсэргүүцдэг. 마귀는요, 자신의 모든 것을 다 해서 하나님을 대적하고 하나님과 싸우고 있는 겁니다. Бодол сүнс бол өөрт байгаа бүх зүйлээ дайчлаад бурханыг эсэргүүцдэг, бурхантай дайтдаг нэг. 자, 스가랴서 보겠습니다. Зихария номноос харъя. 스가랴 3장입니다. Зихария 3 дугаар бүлэг байна. 구약 성경 맨 뒷부분에 있습니다. Хуучин гэрээний хамгийн хойгоор гарч байгаа. 스가랴 3장 Зихария 3 дугаар бүлэг 1절입니다. 3-ын 1-р ишлэл байна. 네. 1절, 2절 1-2 дугаар ишлэл 같이 읽겠습니다. хамт уншийе. Дараа нь тэр надад эзний тэнгэрлэгчийн өмнө зогсож буй тэргүүн дахилч Йошуаг болон түүнийг буруутгахаар баруун гар талд нь зогсож буй сатаныг үзүүлв. Эзэн сатанд сатана эзэн чамайг буруу шааж байна. Үнэхээр Иерусалимыг сонгосон эзэн чамайг буруу шааж байна. Энэ хүн бол галаас авагдсан цуцал бусуу гэв. 자, 선지자 스가랴에게 이 장면을 왜 보여주셨을까? Иш үзүүлэгч Зихариад яагаад энэ үйл явдлыг харуулв? 기록하라고. Үүнийг бичээрэй гэж. 기록해서 우리에게 전해주라고. Үүнийг бичээд бид бүхэнд дамжуулаарай гэж.
그죠? Тийм байгаа үстэй. 그 사단이 하는 일을 여기 적어놨잖아요. Энэ сатаны хийдэг ажлыг энд бичсэн байгаа үстэй. 여호수아를 대적했어요. За Йошуаг эсэргүүцсэн. 그 당시 대제사장 여호수아입니다. Тухайн үеийн тэргүүн тахилч Йошуа 자, байна. 신약 시대의 제사장은 우리 구원받은 사람들이에요. Шинэ гэрээний үед тахилч нар гэдэг нь аврагдсан бид өхний хэлж байгаа. 그죠? 우리 각자가 하나님 앞에 우리 몸으로 제사를 드리는 것이 신앙생활이잖아요. За тэгэхээр бидний хүн тус бүр өөрийнхөө биеэр бурханд дахил өргөж байгаа гэдэг нь бидний итгэлийн амьдрал үстэй. 구약 시대에는 양이나 염소나 송아지를 드렸지만은 За хуучин гэрээний үед хон ямаа тугал өргөдөг байсан бол 신약 시대는 우리 몸으로 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사를 드리는 겁니다. харин шинэ гэрээний үед бол бид өөрсдийнхөө энэ биеэр амьд ариун тэр дахлыг бурханд өргөж амьдарч байна. 그 올바른 신앙생활이잖아요. Тэр нь зөв зөвхөн итгэлийн амьдралыг хэлээд байна. 근데 사단이란 놈이 대제사장 여호수아를 회방했던 것처럼 Гэтэл энэ сатан гэдэг нөхөр тэргүүн дахилч Йошуаг буруутгасны адил 신약 시대 제사장들인 그리스도인들을 사단이 회방하고 대적하고 있는 겁니다. шинэ гэрээний үед амьдарч байгаа Христэд итгэгч нарыг сатан буруутгадаг бас эсэргүүцдэг байна. 속으면 안 되는 거죠. Түүнд хууртаж болохгүй. 사탄은 그 일을 합니다. Сатан тэр ажлыг хийж байгаа. 그래서 디모데 전서입니다. 1-р Тимот номноос харъя. 디모데 전서 1-р Тимот 디모데 전서 5장입니다. 1-р Тимот 5-р бүлэг байна. 5장 14절 5-ын 14-р ишлэл байна. 15절입니다. 15 хүртэл. 들어보세요. Тиймээс би залуу бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийг гэрлэж, хүүхэд төрүүлж, гэрээ сахиж, буруутгах далим дайсанд өгөхгүй байхыг хүсэж байна. Учир нь зарим нь аль хэдийн сатаныг дагахаар эргэжээ. 이 가정을 올바르게 꾸리는 것을 얘기하고 있습니다. За гэр бүлээ зөв зохистой сайнаар авч явахыг хэлсэн байна. 그리고 말씀하시는 거예요. За тэгингээ ингэж хэлж байгааз 그 대적에게 회방할 기회를 조금 더 주지 말라. энэ дээрээс харуул буруутгах далмыг дайсанд өгөхгүй байхыг хүсэж байна. 이미 사단에게 돌아간 자들도 있도다. Учир нь зарим нь аль хэдийн сатаныг дагахаар эргэжээ. 사단은 성적인 죄를 짓게 만드는 겁니다. За тэгэлэр энэ сатан бэлгийн дэм гим нүгэл хийлэхэр болгодог. 그리고 거기서 벗어나지 못하게 만들어요. За тэгээд тэр юмсаас нь гарч ирж чадхааргүй болгодог бай. 이 사단이 하는 일입니다. Энэ нөгөө сатаны хийдэг ажил байхгүй юу? 그 우리는 어떻게 해요? Тэгвэл бид үхий яах вэ? 올바른 가정을 꾸리고 가정 생활을 올바르게 함으로써 절대로 그런 죄에 빠지면 안 되는 겁니다. Бид бүхэн зөв зохистой гэр бүлийг бий болгоод зөв зохистой амьдраад ийм гим нүгэл хизээ шавтаж болохгүй. 자, 성경 Библиэс бас 사무엘하 2-р Самуэль номноос харъя. 12장입니다. 12-р бүлэг байна. 사무엘하 12장 14절입니다. 2-р Самуэль 12-ийн 14-р ишлэл. 또 들어보세요. За гэлээч хийсэн энэ хэрэгээрээ чи эзний дайснуудад доромжлох боломжийг өгсөн тул чиний хүү заавал өгнө гэлээ. 자, 다윗의 간음죄를 얘기하고 있는 겁니다. За энэ дээр Давидын завхаарлын гим нүглийн тухай хэлж байна. 그리고 사탄은 여호와의 원수라고 돼 있죠. За тэгээд сатан харах юм бол эзний дайсан гэж гарч байгаа. 크게 회방할 거리를 주었으되 Доромжлох боломжийг чи өглөө гэж. 끊임없이 다윗을 그것으로 회방했을 겁니다. Тасралтгүй Давидыг энэ хэрэгээр нь буруутгасан байж таа. 다윗의 평생 그 죄를 갖고 사단은 회방했을 겁니다. Давидын бүх насныхаа амьдралд нь энэ гим нүглээр нь Давидыг бодор сүнс буруутгасан байж таа. 다윗에게 속삭였겠죠? Давидд ирээл шивнэн үздэй. 너는 그런 큰 더러운 죄를 지은 놈이야. Чи бол биш дээ. Тийм бохор том гим нүглийг хийсэн залиг байхгүй юу? 근데 네가 복을 받기를 원해? Тийм байж чи өөртөө ерөөл авах хүсэж байна уу? 다윗의 생각 속에
그 말을 끊임없이 했을 거예요. Давидын бодол дотор тасралтгүй үүнийг хэлсэн байж таарна. 근데 다윗은 속지 않았죠. Гэтэл Давид түүнд мэхлэгдэг байгаж 하나님을 가까이 했거든. тэр бурхантай ойр байсан. 말씀을 가까이 했거든. Үхтэй ойр байсан байхгүй. 나는 절대로 이런 죄를 다시는 짓지 않으리라. Би дахиж хизээч энэ гимнүглийг хийхгүй. 끝까지 자신을 지켰잖아요. Ингээд эцэг хүртлээ өөрийгөө сахисан биз? 사단이 크게 회방할 거리를 가졌다고 얘기했잖아요. Энэ Давид тийм ээ бузар сүнс томоор буруутгах боломж эндээс олж авсан гэж. 사단이 가까이 있습니다. Тэгэхээр энэ сатан ойр байдаг. 그걸 알려주고 싶으셨던 거예요. Үүнийг бид бүхэн мэдүүлэхийг хүссэн байна. 그리고 우리는 그걸 알아야 됩니다. Тэгээд бид бүхэн одоо үүнийг мэдэж авах хэрэгтэй. 이 사탄은 거짓말장이에요. Энэ сатан бол худалч нөхөр. 우리 하와를 넘어뜨릴 때 거짓말로 넘어뜨렸잖아요. Яваг унахтаа жигсэн худал үгээр унахсан биз дээ. 모든 걸 먹지 말라 하시더냐? Эндээс угаа бүх модны жимснээс битгий дээрэ гисэн үү? 왜 널 사랑하는데 너희에게 먹지 말라는 게 있어? Үгүй чи хайрладаг юм байж яахлаараа идүүлэхгүй байлгах тийм зүйл байдаг юм 왜 бэ? 사랑한다면서 왜 교회 안에 있으라고 너희를 구속하는 거야? Үгүй дээ яагаад хайрладаг гэвэл чуулган дотор бай гээл та нар ингээд хориод байгаа юм бэ? 그렇게 속삭이죠. гэж шивэнж байгааз. 그놈은 거짓말장이거든. Яагаад гэвэл тэр нөхөр худалж учраас тэгж. 요한복음 8장. Иохан 8 дугаар бүлгээс харъя. 요한복음 8장 44절. Иохан 8-ын 44 байна. 같이 읽겠습니다. Намд уншия. Та нар эцэг диаволоосоо гаралтай бөгөөд эцгийнхээ хүслийг үйлдэхийг хүсдэг. Тэр чинь эхнээсээ алуурчин байсан бөгөөд түүнд үнэн үгүй тул үнэн дотор зогсдоггүй. Тэр худалч бөгөөд худал уурамгийн эцэг учраа худал хэлэхдээ чухам өөрөөсөө хэлдэг. 자, 그 당시에 유대 종교가들을 사단의 자식들이라고 말했습니다. За тухайн үеийн юудын шашны удирдагч нарыг нь сатаны үр удам гэсэн байна. 거짓말로 예수님을 모함하고 예수님 죽이려고 했잖아요. За худал үгээр Есүсийг гэрчилж уруу татаж байгаад Есүсийг алах гэсэн. 아담과 하와의 영혼을 죽여버렸죠. Адам, Ева хоёрын сүнсийг алсан. 둘째 아담으로 오신 예수님을 십자가에 못 박아 죽여버리잖아요. Хоёр дахь Адам болж ирсэн Есүсийг загалмаа дээр цовдолж алсан биз дээ. 자, 그 그리스도의 순환이라는 영화를 보면은 그런 장면들이 나옵니다. Нөгөө Христийн зовлон гэсэн кинон дээрээс харуул тийм үйл явдлууд гардаг. 기억나시나요? Та бүхэн санаж байна уу? 어떤 일이 있을 때마다 사단은 그 주변을 쫙 맴돌고 있는 거예요. Ямар нэгэн үйл явдал эрг гарах болгонд сатан тэр хэсгээр эргэлдэж явдаг. 십자가에 못 박으라 그러는 그 군중들 사이에 사단이 싹 다니는 장면들 보이잖아요. Загалмаа цовдол гэж хашгиралдаж байгаа тэр хүмүүсийн дундуур жигсэн сатан явж байгаа тэр үзэгдэл гардаг үздэ. 그거 보셨어요? Харж ирсэн үү тэрийг? 못 봤네요. Хараагүй юм шиг. 나중에 보셔요. Дараа нэг хараарай. 사단이 그 사이에 다니고 있다고. Сатан яг тэр дундуур нь ингээ явж 우리 사이에도 다니고 있어요. Бидний дундуур жигсэн сатан явж идэг. 사단에게 속으면 안 되는 거예요. Тэгэхээр энэ сатанд бид хууртаж болохгүй. 저는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 항상 거짓말만 말하는 자다. Тэр чинь эхнээсээ алуурчин байсан бөгөөд түүн үнэн үгүй тул үргэлж тэр худал ярьдаг юм аа гэсэн. 그러니까 거짓말을 좋아해요. Тэгэхээр худал ярихад тэр их дуртай. 거짓말하는 사람을 좋아합니다. Худал ярьдаг хүнд их дуртай. 거짓말 할 때마다 사단이 그 주위에 있는 거예요. Худал ярих болгонд сатан яг тэр иргэн эргэн тойронд байж идэг. 그러면 이 세상에 거짓말을 갖고 온 거짓의 압이거든. Тэр нөхөр чинь энэ ертөнцид худал хуурамгийг оруулж ирсэн худал хуурамгийн эцэг нь байхгүй. 우리 전도서 7장에 지난주에 배운 말씀이 이 말씀이었습니다. За номлогчигч 7 дугаар бүлэг дээр өнгөрсөн 7 хоногт бид нарын сурсан үгэн дотор ийм үг гарч ирсэн. 하나님께서 사람을 정직하게 창조하였으나 사람은 많은 꾀를 낸 것이니라. Бурхан өнгөг нь хүнийг чиг чударгаар бүтээсэн боловч хүн өөрөө олон арга зам хайдаг гэсэн. 하나님은 정직하신 분이고 정직하게 우리를 만드셨어요. Бурхан бол өөрөө шударга бурхан. Бас бид бүхнийг ч шударгаар бүтээсэн. 근데 거짓의 압이
사단에게 속아서 거짓을 배우고 거짓을 하는 겁니다. Гэтэл ходол хоромгийн эцэг болох бузар сүнсэн дууртаад тэгээд ходол хоромогт ингээд автаад явж. 그러니까 우리는 거짓을 버려야 돼. Тэгэхээр бид бүхний хувьд бол ходол хоромгийг 아주 хаях хэрэгтэй. 작은 거짓말도 하지 말아야 되는 거예요. Өчүүхэн баг гэлтгүй ходол ярьдаггүй байх хэрэгтэй. 그 작은 거짓말 할 때마다 사단이 우리를 시험하고 우리를 넘어뜨리려고 하는 겁니다. Тэр нэг жижигхэн ходол ярих болгонд сатан бид нарыг сориод уруу татаад унгах гэж үздэг. 약속 시간에 늦었으면은 미안하다고만 하면 되고 За нөгөө болцсон цагтаа хоцроод очиж юм бол уучлаарай гэхтэл болно. 혹시 실수했으면 자기 실수를 인정하면 되는 거잖아요. Магад алдаа гаргалаад их юм бол өөрийнхөө 알дааг хүлээн зөвшөөрөхдөл болно үстэй. 자기를 잘 보이려고 할 필요 없어요. Өөрийгөө илүү сайнаар харуулах гэж оролдох шаардлага байхгүй. 그냥 거짓말 안 하면 돼. Зүгээр тэнд ходол ярихгүй байхад л болно. 거짓말이 나올 것 같으면 그냥 말을 안 하면 돼요. Ходол ярьчих гад намнаас гарч ирэх гээд ах юм бол ерөөсөө юм ярихгүй байхад л болно. 거짓말이 우리 입 밖으로 나오는 순간 마귀에게 시험 당하기 좋은 겁니다. За ходол үг бидний амнаас гараад ирэх тэр мөчөөс бид бузар сүнсэн соригдоход амархан болчдөг. 사단은 거짓의 압입니다. Тэгэхээр энэ сатан бол ходол хоромгийн эцэг байна. 모든 말이 거짓말이에요. Хэлж байгаа бүх үг нь ходол үг. 하나님의 계획을 하나님의 뜻을 완전히 뒤엎어버리는 게 사단입니다. Бурхны төлөвлөгийг бүрэн сүрүүлж хөмрүүлж хаях нь сатаны төлөвлөгөө. 정령 죽으리라 하나님 말씀하셨는데 Бурхан бол зайлшгүй үхэн гэж айлцсан бахад 결코 죽지 아니하리라. ерөөсөө өгөхгүй гэж. 이렇게 하면은 신앙이 망가진다고 하나님 분명히 경고하셨는데 Ингийн бол итгэлчин сүрнэ гэж Бурхан маш тодорхой сануулсан. 사단은 이렇게 말합니다. Сатан бол ингэж хэлж байгаа. 천국에는 가잖아. Тэглэж гисэн деважинд л очихно үстэй чи. 천국에 상금 뭐 필요해? Деважинд очиод тэр шагнал бангадал юуных нь хэрэг болох юм бэ? 천국에 가면 됐지. Деважинд ороод бол болоо шүү. 우리 신앙을 망가뜨리는 거예요. Гэт бидний итгэлийг сүрүүлэх гэдэг. 이 사단은 그 거짓말을 통해서 자기를 올바르게 가장하는 겁니다. Тэгэхээр энэ бузар сүнс сатан ходол үгээр дамжуулан өөрийгөө зөв юм шиг ховригдаг байна. 고린도 후서 2 дугаар Коринт номноос 11장입니다. 2 дугаар Коринт 11 дугаар бүлэг 11장 13절부터 15절까지입니다. 2 дугаар Коринт 11-ийн 13-аас 15 хүртэл байна. 예, 같이 읽겠습니다. За энийг хамт уншийе. Учир нь тэд хуурамч элчнэр залтай ажилчид Христийн элчнэр болж хувирагсад гайхах юм алга сатан хүртэл өөрийгөө гэрлийн дингэр элч болгон хувиргадаг. Тиймээс хэрв түүний үйлчлэгчид бас өөрсдийгөө зөвхт байдлын үйлчлэгчид болгож хувиргах аваас энэ нь гайхмаар юм биш аж тэдний төгсгөл үйлсийнхэн дагуу байх болно. 자기를 그리스도의 사도로 가장하는 자들이니라. Христийн элчнэр болж хувирагсад ажээ гэсэн. 그러니까 여기 가장한다, 가장하는 자다 이 말이 3번 나오잖아요. Хувирагсад хувиргдаг хувиргах аваас гэ 3 удаа гарч байгаа. 그러니까 사단은 자기를 좋은 사람처럼 보이게 만드는 거예요. Тэгэхээр сатан өөрийгөө нэхэл сайнгүй юм шиг болгож ингэж хувиргадаг байна. 우리를 진짜 위하는 것처럼 Жинхнээс л бидний төлөө юм шиг. 우리에게 유익을 줄 것처럼 Бидэнд үүнээс илүү ашгийг өгөх юм шиг 그 가장하는 겁니다. гэж өөрийгөө хувиргаж байна. 속으면 안 되지. Үүнд хууртаж болохгүй байлгүй яах вэ? 그리고 사단은 시험하는 자입니다. 시험하는 자. Дээрээс нь сатан бол соригч байна, соригч. 우리를 끊임없이 시험하도록 하나님께 청구합니다. Бид нэр өөр тасралтгүй сорж явахаар бурханаас зөвшөөрөл гойд. 이 시험하는 거예요. 시험. Сорсоор байдаг байхгүй, сорсоор. 우리를 넘어뜨리려고. Бид нэрийг унгах 그 гэж. 하나님은 왜 사단에게 우리를 시험하도록 허락할까? Тэгвэл бурхан яахлаараа сатан бид бүхнийг сорихоор зөвшөөрөх бай. 우리를 단단하게 만들고 그 유혹을 이기는 사람으로 만들어 주시기 위해서인 거예요. Бид нэрийг илүү бат бөх хүн, бас тэр сорилтыг ялдаг хүн болгохын тулд түүнийг зөвшөөрдөг бай. 우리는 성경 읽으면서요. 그 속에 사단이 얼마나 많은지를 알아야 됩니다. Тэгэхээр Библийг уншингаа энэ бүхэн донд сатан ямар их байгааг бид нар олж харах хэрэгтэй. 성경에는
딱 몇 구절만 있어요. Яг хоо Библиэлд бол түүний тухай хэд хэдэн ишлэл гарч байгаа. 저 창세기 3장도요. 사실은 몇 구절만 그 사단에 대한 이야기가 있잖아요. Эхлээд 3 дугаар бүлэг дээр жигсэн үнэнд яг хэдхэн ишлэл сатаны тухай гарсан байгаа үстэй. 그것만 있진 않았을 거 아니에요. Гэхдээ ганцхан ийм л юм байна гэж байхгүй. 분명히 하와가 아담을 떠날 때까지 기다렸을 겁니다. Гарцаагүй тэр дунд тийм ээ. Адамаас Ява салах өдрийг хүртэл тэнд хүлээж байсан байж таар. 그리고 하와에게 자기 말을 들을 수 있게 하려고 뭐 좋은 말을 그 전에 또 많이 했을 수도 있어요. Магадгүй Яваг өөрийнхөө үгийг хүлээж авахаар тэрнээс өмнө өөр янз бүрийн байдлаар ярилцсан ч байж болох юм. 어쩌면 아담을 그 전에 시험 받는지도 모르지. Угаас нэг талаас харуул Адамыг түүнээс өмнө сорьсон ч байж болно те. 그죠? Тэгэхээр байгаа юм. 아유, 아담은 안 통하네. Энэ ер нь Адам ер нь болохгүй байна. 그래서 하와에게 갔는지도 모르죠. Ингээд Яваар очсон ч байж болох юм. 자, 우리 나중에 가서 확인해 봅시다. Дараа нь очиж байгаад яг тэр талаар нэг шалгаж үзье те. 전 이런 거 생각나면 너무 재밌어. Тэгээд энэ надад ийм юм санагдахаар их гоё байдаг. 나중에 이것도 물어봐야지. Дараа нь тэнд очиад 이것도 асуу. 확인해 봐야지. Тэрийг өстой яг тийм үг шалгана. 제가 그랬잖아요. 저는 천국 가서 영화를 볼 거라고. Би тэгсэн биз дээ. Яваажинд очиад кино үзэх юм шиг байна гэж. 예, 성경의 사건들을 진짜 보고 싶어. Библиэр гарсан үйл явдлыг яг байгаа тэр чигээр нь жинхнээр нь харахыг хүсэж. 아담이 배꼽이 있는지 없는지. Адам хүйсний нүх байгаа мó, ахгүй мó. 하와는 영화에서 나오는 것처럼 백인인지 아니면 황인인지 흑인인지. Тийм ээ. Ява гэдэг байгаа чинь нөгөө кинон дээр гарч байгаа шиг цагаан арьстай юм уу? Эсвэл чар арьстай, эсвэл хар арьстай юм уу? 그죠? 궁금하죠? Гэл иймэрхүү юмнууд их сонирхол татагдаж байгаа ч. 별로 안 궁금하네. Бүхэнд бол ерөөсөө тийм сонирн биш байна те. 전 너무 궁금해요. Миний хувьд бол их сонирхол татагддаг ба. 가인이 아벨을 죽일 때 Каин Абелийг алах үед 사단이 그냥 있었을까요? Сатан тэр үед тэр үйл явдал зөв зүгээр байсан уу? 죽여버려 그랬을 거 아니야. Алчих гэсэн л 그건 байсан 성경에 үстэй. 없어요. Тэр бол Библиэлд гараагүй. 분명히 사단이 그 뒤에 있었다니까. Гарцаагүй ард талд нь бол Сатан байсан байхгүй. 이 사단은 모든 사람을 시험하고 있는 거예요. Эглэр энэ Сатан бүх хүнийг сорьсороо. 예수님도 시험했는데 Гэхдээ Есүсийг хүртэл сорьсон байна. 베드로도 흔들고 넘어뜨리려고 했는데 Петрийг жигсэн сэгсэрч ганхуулах гэж үзсэн байна. 마침내 돈을 좋아하던 가룟 유다를 넘어뜨렸는데 Эцэст нь мөнгөн дурлагч Скрати Юдасыг унгаачихсан байна. 하물며 우리는 시험하지 않겠어요? Тэр тусмаа бид нарыг сорихгүй гэж юу? 그럼 믿음을 지켰던 사람들은 어떤 모습이었을까? Тэгвэл тэнд итгэлийг сахисан гэсэн улсууд ямар хүмүүс байж таарва? 자, 에녹은 어떤 사람이었을까? Енох ямар хүн бэ? 300년 동안 하나님과 동행했습니다. 300 жил тэр бурхантай хамт явсан. 사단이 시험 안 했을까? Сатан түүнийг сориогүй ах уу? 끊임없이 속삭이고 끊임없이 시험했겠죠. Тасралтгүй шивэнсэн, тасралтгүй сорьсон байж таарна. 근데 에녹은 흔들리지 않았던 Гэтэл 겁니다. Енох ганхаагүй. 노아가 배를 만드는 그 오랜 시간 동안 사단이 그냥 있었겠어요? Новаг тэр цав барьж байгаа тэр урт хугацаанд нь Сатан зөв зүгээр байлгаж исэн болов. 끊임없이 유혹하고 끊임없이 시험했겠지. Тасралтгүй уруу татаж, тасралтгүй сорьсон байж тааралгүй яах юм бэ? 속삭였을 겁니다. Гэл ирээл шивэнсэн байж таар. 피 안 와. Бороо орохгүй. 한 번도 온 적이 없잖아. Чи нэг ч удаа орж байгаагүй зү. 너 이 배 만드는 건 다 헛수고야. Чи энэ хөөх жонгоц хийгээл байгаа. Чиний хөдөлмөр талаар болно. 아무도 네 말을 듣지 않잖아. Хинч чиний үгэнд орохгүй байгаа шүү дээ. 왜 너 혼자 그렇게 고생을 하고 있어? Яглаараа чи ганцаараа л ингээл зовоол зүдрэл явж идэгий. 끊임없이 속삭였을 거예요. Тасралтгүй шивэнсэн байж таарна. 근데 노아는 그 속삭임에 귀 기울이지 않았습니다. Гэтэл Нова тэр шивэнж байгаа үгэнд нь чих тавиагүй. 하나님의 말씀만 믿었으니까. Бурхны үгэнд л итгэсэн юм. 그 역사 속에서 이 시간에도 사단은 그 일을 하고 있을 겁니다. Тэгвэл түүхийн явцад энэ цагт ч Сатан энэ ажлаа хийсээр л байна. 근데 알아야 됩니다. Та бүхэн мэдэх хэрэгтэй. 사단을 무시하면 안 돼. Сатаныг тэглээгээ бид нэр үл тоохоор юм биш. 마태복음 12장 Матай 12 дугаар бүлгээс харъя. 12장 29절입니다. 12-ийн 29 дэх ишлэл байна. (29절) 12-ийн 29 같이 읽겠습니다. хамт уншийе. Бэрта эрийг эхлээд хүлэхгүй бол хэрхэн гэрт нь орж эд хөрөнгийг нь дээрэмдэж чадах вүлээ. Тэгж байж л гэрийг нь дээрэмдэн шүү дээ. 자, 여기
사람이 나오고 강한 자가 나오잖아요. Энэ дээр эргээд хүн гарч байна. Берта эр гэж гарч байгаа юм. 자, 사람은 예수님을 말하는 겁니다. За Есүсийг хэлж байгаа хүн гэдэг. 예수님은 아담이 빼앗긴 것을 다시 찾으려고 오신 분인 거예요. За Есүс юу гэхээр Адамын нөгөө булаалгасан зүйлсийг эргүүлж олж өгөхийн тулд ирсэн нэг юм байна. 아담이 이 세상의 왕이었는데 사단한테 속아서 그 왕위를 빼앗겼다니까요. За Адам энэ ертөнцийн хаан байсан. Гэтэл бузар сүнсэнд хууртаад тэр ирэх мэдлээ булаалгасан байхгүй юу? 그래서 사단을 성경은 이 세상 임금이라고 얘기하잖아요. Тийм учраас нөгөө сатаныг энэ ертөнцийн хаан нь сатан гэж Библи хэлээд байна шүү дээ. 그래서 예수님은 그걸 다시 빼앗으려고 오신 거예요. Тэгвэл тэр булаалгасан зүйлийг нь эргэж булааж авахаар Есүс ирсэн байна. 사람의 몸을 입고 오셨죠. Хүний биетэйгээр энэ газарт ирсэн биз? 근데 여기 강한 자는 사탄을 말하는 겁니다. Тэгвэл энэ дээр Берта эр гэдэг байгаа нь сатаныг хэлж. 사탄은 강한 자라. Сатан бол Берта хүчтэй нэг. 지금까지 역사 속에 그 많은 노하우를 다 갖고 우리를 시험하고 있는 거예요. Өнөөдрийг хүртэлх түүхэн дунд болсон тэр бүх туршлагаар бид нарыг эсэргүүцэж байгаа. 얼마나 많은 사람을 넘어뜨렸겠습니까? Тэр хичнээн олон хүмүүсийг унагсан байж таарах бай. 얼마나 많은 신앙인들을 시험하고 넘어뜨렸겠습니까? Ямар олон итгэлийн хүмүүсийг сорж унагсан байж таарах бай. 그 일을 한 놈이 사단입니다. Энэ ажлыг хийдэг нөхөр чинь сатан байна. 그럼 성경은 하나님은 그냥 계셨습니까? Тэгвэл Библийн бурхан маань зөв зүгээр байсан уу? 성경으로 우리한테 다 얘기해 주신 거예요. Библиэр дамжуулан энэ бүх юмсыг бүгднийг бидэнд хэлээд өгч гисэн. 아담을 떠나면 안 된다. Адамаас салж болохгүй шүү. 예수님을 떠나면 안 된다. Есүсээс салж болохгүй шүү. 무리에게서 나뉘면 안 된다. Сүргээс холдож болохгүй шүү. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 중에 있느니라. 2-3 бол миний нэрээр хаан цуглан би тэдний дунд байх болно. 우리가 두세 사람이 주의 이름으로 모이면 거기 예수님이 계셔요. Бид бүхэн 2-3 эзний нэрээр цуглчих юм бол тэр дунд эзэн хамт оршдог. 포도나무에 붙어 있으라. Ус үзмийн модонд холбоотой 절로 бай. 과실을 맺을 것이다. Тэр өөрөөсөө аяндаа үр жим сургуулна. 우리 끊임없이 배웠다고. Бид нар энийг бүр тасралтгүй сурсан. 오늘 배운 말씀도요. 이게 이 시험을 이기는 아주 중요한 비결인 거예요. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ үг жигсэн энэ сорилтыг ялах маш чухал нууц гэсэн. 왜 창세기에 앞부분에 뱀을 이야기했을까? Тэгэхээр яаглаарэ Эхлэл номын ихэнх хэсэгт могойн тухай ингэж хэлсэн байна. 우리가 뱀을 기억하게 하시고 싶었던 것이고 Энэ могойг бид бүхэнд сануулж өгөхийг тэр хүссэн байна. 보이지 않지만 사단이 있다는 것을 우리에게 경고하시는 겁니다. Харагдахгүй байгаа ч сатан байдаг шүү гэдгийг биднэрт хэлж сануулахыг хүссэн байна. 온 천하를 꿰는 자라. Бүх ертөнцийг мэхлэгч, 온 천하를 꿰는데 우리는 꿰지 않겠냐고. бүх ертөнцийг мэхэлж байгаа нөхөр бид нарыг мэхлэхгүй байх уу гэсэн. 하나님은 우리가 그걸 알기를 원하셨던 겁니다. Бурхан бид бүхнийг үүнийг мэдээсэй гэж хүсдэг. 그래서 잊지 마십시오. Тэгэхээр та бүхэн битгий мартаарай. 이제 오늘 말씀드릴 내용 많은데 Уг нь бол өнөөдөр хэлэх ёстой юм их олон байлаа. 더 얘기하면은 안 될 것 같아요. За эндээс цааш дахиад хэлж болохгүй юм шиг. 자, 사단을 잊지 마셔요. За та бүхэн сатаныг битгий мартаарай. 두려워하지도 말아요. Тэглээгээд бас битгий айгаа. 그러나 사단을 얕보지도 말아야 돼요. Тэглээгээд эндүү дорд юм шиг гэж хамаг үзэж харж болохгүй. 사단을 기억해야 Та 됩니다. бүхэн санах учиртай. 하나님과 가까이 해요. Бурхантай тэгээд ойр баг. 그러면 사단에게 지지 않습니다. Тэгэх юм бол та бүхэн сатанд ялагдахгүй. 이제 창세기 3장에 하나님이 이기셨을까 졌을까? Эхлэл 3 дугаар бүлэг дээр бурхан ялсан болов ялагдсан болов. 하나님은 지는 분이 아니에요. Бурхан ялагддаг нэг юм биш ээ. 이기셨죠. Бурхан ялсан. 확인해 보시죠. За нэг харъя. 그것만 보고 За тэрийг 마치겠습니다. хараад дуусгая. 창세기 3장 Эхлэл 3 дугаар бүлэг 15절. 3-ын 15 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Би тэр эмэгтэй та хоёрын хооронд бас чиний үр тэр эмэгтэйн үрийн хооронд дайсагнал үүсгэн тэр үр толгоогч нь бяцалж түүний өсгийг чи нэцлэн гээд. 자, 뱀과 여자가 원수가 된대요. За эмэгтэй могоо хоёр хоорондоо дайсан болно гинэ. 여자분들 중에 뱀 좋아하는 사람 있어요? Эмэгтэйчүүдийн дотор могоон дуртай хүн байдгүй. 가끔 있더라고. 가끔. Хаяа нэг гарч ирдэг юм байна лээ.
근데 대부분의 여자들은 뱀 싫어합니다. Дийлэх эмэгтэйчүүд бол угаасаа могоонд дургу. 예. 그리고 여자의 후손이 있고 뱀의 후손이 있잖아요. За тэгээд энэ үгнээс эмэгтэй үр гэж гарч байна. Тэр могоон үр гэж гарч байгааз. 여자의 후손은 예수님입니다. Эмэгтэй үр гэдэг нь Есүсийг илэрхийлж байна. 자, 모든 사람은 남자의 후손이죠. Угаасаа бүх хүн эр хүний үр үздэй. 아담의 후손이니까. Яагаад Адамын үр удам юм чинь. 그런데 여자의 후손으로 오신 분이 한 분 계시죠. Гэтэл эмэгтэй үрээр ирсэн ганцхан л нэг юм байна. 예수님입니다. Есүсийг илэрхийлж. 왜? 남자하고 전혀 상관없이 이 땅에 오셨던 거니까. Яагаад эрэгтэй хүнээс ямар ч хамааралгүйгээр энэ газар дээр мэндэлсэн болох. 이 말씀을 이루신 거예요. Энэ үгийг албаар биелүүлсэн байна. 그 여자의 후손으로 오신 게 예수님입니다. Ингээд эмэгтэй үрээр ирсэн нэг нь Есүс байна. 그 예수님을 십자가에 못 박게끔 마귀가 그 뒤에서 다 그 시험하고 회방한 거잖아요. За ингээд Есүсийг тухайн үед загалмаа дээр цовдолж алуулах гээд ат талд нь бузар сүнс буруутгаад ажилласан байгаа үү? 예수님의 발뒤꿈치를 상하게 한 거예요. Есүсийн өсгийг няцлан гэдээсэн нь энэ байна. 그 예수님을 십자가에 못 박아 죽이면은 마귀는 자기가 이기는 거라고 생각했던 겁니다. За ингээд Есүсийг загалмаа дээр цовдлоод хөнөөчих юм бол бузар сүнс өөрийгөө яллаа гэж бодсон. 근데 예수님의 발뒤꿈치를 문 거 정도인 거예요. Гэтэл Есүсийн өсгийг л нэг хадсан төдийл болоод өнгөрч байгаа. 자, 어떤 그림에 이런 그림이 있답니다. За нэг зурган дээр ийм зураг 이제 байна. 십자가가 있는데 За загалмаа байж байна. 십자가의 땅에 박힌 곳에 그 밑에 뱀의 대가리가 있는 거야. За тэгсэн загалмаа зоогдсон тэр газрынхын тэнд нь могоо ингээд толгоогоо бяцлуулчихсан тийм зураг байна. 그런 그림이 있답니다. За тийм зураг байдаг гэж. 십자가에 예수님을 죽임으로 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 한 겁니다. За Есүсийг загалмаа дээр алж чадсанараа бол тэр эмэгтэй үрийн өсгийг нь бяцалж чадсан байна. 근데 십자가에서 뱀의 권세는 깨진 거예요. Харин тэр загалмаа дээр могоон иргэшэл бүрэн сүрсэн. 왜? 영생과로 가는 길이 열렸으니까. Яг мөнхийн амийн мод руу явах тэр зам нээгдчихэж байгаа учраас. 그 수많은 사람들이 그 영생을 얻었잖아요. Ингээд тэрнээс маш олон хүмүүс тэр амийг олж авсан биз дээ. 예. 예수님 하나님이 이기신 겁니다. Тэгэхээр энд бурхан ялж байгаа. 예수님이 이기셨다고 얘기하잖아요. Есүс ялсан гэж хэлж байгаа. 자, 한 구절 더 봐야 되겠습니다. Нэг шлэл бас нэмж харах хэрэгтэй юм байна. 요한복음 16장. Иохан 14 дугаар бүлэг. (16장) 33절 16-гийн 33. 읽어드리겠습니다. Та нарыг миний дотор амар амгалан байг гэсэндээ би та нарт энэ зүйлсийг хэллээ. ертөнцид та нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой байх тун би ертөнцийг ялсан гэж айлдлаа. 자, 예수님이 내가 세상을 이겼노라. Би ертөнцийг ялсан гэж Есүс 다 이루었다. гүйцэлдлээ гэсэн. 그게 예수님이 세상을 이겼다고 선언하신 거예요. Энэ бол Есүс ертөнцийг ялсан гэдгээ тунхаглаж байгаа. 그 십자가로 승리하셨느니라. Тэрээр загалмаа дээр ялсан юм а гэсэн. 뱀은 예수님의 발꿈치를 상하게 했지만은 Яг могоо бол Есүсийн өсгийг няцалсан ч 여자의 후손이신 예수님은 뱀의 대가리를 깨버린 겁니다. эмэгтэй үр болох Есүс могоон толгойг бяцалсан байна. 예수님 이기시는 거예요. Есүс ялсан байна. 우리는 예수님 안에서 이기는 거예요. Бид бүхний хувьд бол Есүс дотор бас ялж 자, байгаа. 이 여러분이 얻은 구원이 얼마나 큰 건지 우린 몰라요. За та бүхний олж авсан энэ аврал хичнээн том бай гэдгээ та бүгдийг ойлгохгүй. 우린 그냥 믿은 것뿐이잖아. Бид нэр зөвхөн итгэсэн л төдий байсан биз дээ. 근데 그 구원 받을 때 우리는 뱀의 대가리를 깨뜨리신 예수님과 하나가 된 겁니다. Гэтэл итгэх яг тэр мөчид энэ могоон толгойг бяцалсан Есүстэй нэг болж байгаа. 예수님 안에서 우린 다 이긴 자인 거예요. Ингээд Есүс дотор бид бүхэн бүгд ялагчд байна. 그래서 성경에 이긴 자가 우리를 말하고 예수님을 말하는 겁니다. Библи дээрээс ялагч гэж байгаа нь бид бүхнийг чилж байна, бас Есүсийг хэлж байна. 뱀을 기억하십시오. Та бүхэн могоог санаж байгаарай. 뱀을 경계하십시오. Тэгээ могооноос сэрэмжтэй болгоомжтой байгаарай. 같이 기도드리겠습니다.
хамтдаа залбирцгаая. 자비로우신 하나님, 이 말씀을 우리에게 주심을 감사드립니다. Энэрэнгүй бурхан минь энэ үгийг бид бүхэнд өгсөнд талархаж байна. 아담과 하와에게 뱀이 가까이 있었던 것처럼 또 우리 가까이에도 뱀이 있음을 잊지 않게 해 주시옵소서. Адам Ева хоёртой тэр могоо ойрхон байсны адил бид бүхэнтэй жигсэн сатан ойрхон байгааг мартахгүй байлгаарай. 예수님을 가까이 하고 구원받은 무리를 가까이 하게 해 주시옵소서. Есүстэй ойр байж, аврагдсан сүрхтэйгээ ойр байхад туслаарай. 예수님이 이기신 것처럼 우리 또한 우리의 삶 속에서 뱀의 유혹과 시험으로부터 이길 수 있게 해 주시옵소서. Есүс ялсны адилаар бид бүхэн жигсэн энэ амьдралдаа бозор сүнсний сорилт урууд атлахыг ялаад амьдрахад туслаарай. 우리 가운데 시험 당하는 자가 있다면 그 시험으로부터 자신을 지킬 수 있도록 도와주시옵소서. Биний дунд соригдож байгаа нэгэн бол тэр сорилтоос өөрийгөө сахиж хамгаалж чадхаар түүнд туслаарай. 우리가 모든 시험을 이김으로 이 땅에 더 많은 영혼들을 천국으로 인도하는 자들이 되게 해 주시옵소서. Бид бүхэн ялснаар энэ газарт байгаа олон хүмүүсийг эзний тэр хаанчил руу удирдахад та туслаарай. 한 영혼 한 영혼이 구원받는 것이 우리가 뱀으로부터 이기는 것임을 알게 해 주시옵소서. Хүн бүрийг нэг нэгээр нь аврах нь тэр могоог ялж байгаа хэрэг юм гэдгийг бидэнд улам бүр мэдүүлээрэй. 여기 주의 백성이 삶 속에서도 뱀과 싸워 이길 수 있게 해 주시옵소서. Энд байгаа эзний ард түмэн амьдрал дундаж гисэн бозор сүнстэй тулалдаад ялалт байгуулахад туслаарай. 다가오는 6월 집회에 우리가 뱀으로부터 또 많은 영혼들을 구원함으로 이기는 시간이 되게 해 주시옵소서. Ойртон ирж байгаа 6 дугаар сард жигсэн бид нар тэр могооноос олон хүмүүсийг буцааж авчирсан ялсан тийм цаг байхад туслаарай. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.